Kepada para hadirin, kita akan memulai acara sebentar lagi. Hadirin yang kami hormati, demi menjaga kelancaran acara, perkenankan saya mengingatkan tata tertib acara hari ini. Pertama, kami mohon hadirin yang hadir melalui Zoom meeting untuk mengganti nama atau rename dengan format nama underscore institusi. Kedua, bagi hadirin yang hadir secara daring dan ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan gagasan, silakan tuliskan di kolom chat. Acara hari ini disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube IESR Indonesia. Rangkaian kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagi Anda yang bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, kami menyediakan fitur terjemahan yang dapat Anda akses dengan mengklik opsi ubah audio dan logo globe pada layar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Workshop Large Industry Roadmap and Policy Recommendation. Saya Muhammad Maghribul Falah yang akan memandu rangkaian acara hari ini, Rabu 25 Oktober 2023 hingga siang hari nanti. Sebagai salah satu sektor penyumbang emisi terbesar, large industry merupakan sektor yang strategis untuk mengakselerasi transformasi dalam melakukan dekarbonisasi di sektor ini. Untuk melanjutkan diskusi mengenai peta jalan dekarbonisasi industri,
dan melihat keberhasilan diskusi kelompok terfokus pertama yang diadakan pada bulan Juni 2023. Pagi ini IESR dan LBNL mengundang perwakilan dari pembuat kebijakan, industri, asosiasi bisnis, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bergabung dalam lokakarya Disseminasi gabungan mengenai peta jalan dekarbonisasi industri Indonesia dan rekomendasi kebijakan. Sebelum kita memulai acara, mari kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Program Manager Energy Transformation IESR, Bapak Deon Arinaldo. Yang terhormat Bapak Deon Arinaldo, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa mewakili IESR dan Lawrence Berkeley National Lab mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu peserta yang bergabung secara luring ya bersama kami di sini di Hotel Bidakara dan juga yang bergabung secara daring. Semoga dalam 3 jam ke depan kita mendapatkan manfaat dari diskusi dan informasi yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih tentunya dari kami untuk kesediaan waktunya kepada Bapak Ibu panelis yang sudah bersedia ya memenuhi undangan dari perwakilan dari kementerian, dari PLN dan juga partner kami Lawrence Berkeley National Lab. Dari sejak awal tahun ini IESR bersama Lawrence Berkeley National Lab berupaya untuk menyusun sebuah peta jalan industri ya untuk melakukan dekarbonisasi ini. Di peta jalan tersebut kami fokus pada 5 industri besar yang mengkonsumsi energi cukup besar dan juga mempunyai profil emisi gas rumah kaca yang cukup besar juga gitu. Industri ini diantaranya adalah semen, tekstil, besi baja, pupuk dan juga amonia ya. Dan dari hasil analisis tahun ini kami dengan senang hati menyampaikan bahwa kajiannya sudah hampir rampung dan sudah ada beberapa temuan yang pada pagi hari ini kami coba diskusikan ya dengan Bapak Ibu sekalian di sini dan harapannya tentunya dapat memperkaya dan juga mendukung upaya Indonesia untuk tetap menjadi negara berkembang yang terus tumbuh ya ke depannya. Nah, mungkin kenapa kok ini penting gitu? Urgensinya di mana Bapak Ibu sekalian ya? Mungkin saya hanya meng-highlight yang mungkin sudah jadi pengetahuan Bapak Ibu juga bahwa kalau kita bicara industri itu jadi motor ekonomi utama, sehingga saya bisa bilang dengan cukup yakin ya bahwa dekarbonisasi industri itu menjadi kunci untuk pertumbuhan Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, ini Indonesia emas ini kan cita-cita Indonesia di 2045, di mana Indonesia jadi negara maju. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya karena memang industri sendiri motor pertumbuhan ekonomi dan kalau kita lihat dekarbonisasi sendiri sebenarnya tidak menjadi hambatan sebenarnya bagi industri untuk terus tumbuh. Bahkan itu jadi motor penggerak. Nah, kalau kita lihat strategi dekarbonisasi salah satunya mungkin bahkan ada yang bisa membantu industri untuk menjadi produk-produk dari industri kita untuk jadi lebih kompetitif bahkan gitu ya. Misalnya ya tentunya efisiensi energi, penerapan efisiensi energi dalam bentuk apapun ya di industri biasanya memberikan benefit jangka menengah, pendek, menengah yang cukup signifikan dan juga ada upaya-upaya dekarbonisasi misalnya di sektor proses ya IPPU yang juga mendukung optimalisasi atau meminimalisasi biaya produk industri itu sendiri. Misalnya saja adalah kalau di industri semen ya mengganti klinkernya dengan alternatifnya yang beberapa saya rasa bisa didapatkan dengan biaya yang jauh lebih murah. Misalnya ya menggunakan fly ash bottom ash, contohnya seperti itu. Jadi upaya ini bisa kita integrasikan sedemikian rupa sehingga industri kita bisa lebih kompetitif seperti itu. Yang kedua kita lihat bahwa tren dunia juga sudah menunjukkan bahwa elemen karbon itu sendiri diproduk menjadi suatu
daya jual juga gitu ya. Ini kita bisa lihat dari awareness atau kesadaran dari masyarakat dunia yang makin hari makin tumbuh mengenai ya produk itu juga tidak hanya sekedar fungsinya benar atau fiturnya banyak gitu, tapi juga aspek bagaimana produk itu diproduksi juga semakin lama semakin penting. Nah, ini akibatnya trennya sudah mulai terlihat ya. Kita mungkin sudah dengar berapa mungkin setahun yang lalu ya, udah diumumkan bahwa misalnya ada carbon border adjustment mechanism di Eropa. Di US pun juga sudah ada rencana untuk menerapkan hal yang serupa ya di dekade ini, bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, ini efeknya akan berantai karena ini rantai industri itu kan pasarnya pasar global ya, akan saling mempengaruhi. Dari Eropa, US mungkin nanti akan mempengaruhi pasar yang lebih dekat di Indonesia, di Asia mungkin, Jepang, Cina yang jadi partner trade kita juga. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya juga permintaannya akan sampai di Indonesia. Jadi kalau industri kita mau bersaing ya produknya juga mau nggak mau harus diantisipasi agar bisa memenuhi permintaan yang akan datang dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi tapi Indonesia mungkin boleh dibilang cukup ini ya, cukup maju untuk negara berkembang karena kita sudah ada beberapa kerangka kebijakan yang mendukung decarbonization di industri ini. Mungkin memang butuh dilengkapi, namun beberapa kerangka kebijakan yang sudah ada yang bisa diterapkan misalnya adalah di Kementerian Perindustrian sudah menerapkan standar industri hijau ya, yang sifatnya memang masih voluntary tapi memberikan arahan bagaimana suatu produk bisa dihasilkan atau milestone dari suatu industri bisa mencapai status green itu sendiri. Yang memang ini tentunya perlu terus diimprove ke depannya, tentunya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan opportunity-nya. Lainnya misalnya di Kementerian Energi baru saja sudah ada peraturan pemerintah nomor 33 ya 2023 yang memandatkan konservasi energi untuk semua pengguna energi di atas 4.000 ton oil equivalent ya. Itu sudah harus menerapkan manajemen energi dan sebagainya. Jadi sudah ada dorongan juga dan ini menurut saya sudah modal yang baik. Tinggal bagaimana mengkombinasikannya dengan kebijakan-kebijakan lain yang bisa terus mendorong bahkan juga menarik ya industri untuk bisa berinovasi menghasilkan produk yang lebih rendah karbon dan terus mengurangi emisi gas rumah kacanya. Kebijakan yang penting tentunya salah satunya adalah bagaimana kita juga membangun permintaan di negara kita sendiri ya terhadap produk hijau Indonesia ini tentunya akan membuat pelaku industri untuk bisa memikirkan strategi ya untuk memenuhi permintaan tersebut yang mungkin akan datang dalam 5-10 tahun ke depan lagi gitu. Jadi misalnya saja ya mungkin otomotif ya kebutuhan besi baja materialnya bagaimana ini bisa mulai diarahkan untuk bisa ada requirement untuk bisa mulai mengurangi emisi yang embedded di bajanya, besi bajanya. Ini sendiri akan memotivasi mungkin industri besi baja dan sebagainya. Jadi kombinasi dari berbagai kebijakan ini yang mungkin menarik ya dan juga perlu dimulai kita bersama-sama diskusikan untuk mengantisipasi dan mendukung upaya Indonesia untuk terus tumbuh ekonominya dan mencapai tadi goal besarnya Indonesia Emas. Nah, harapannya mungkin dari kajian kami ini beberapa analisis yang sudah kami coba lakukan di 5 industri besar bisa jadi referensi ya bagi kita bersama untuk mendiskusikan sebenarnya peta jalan apa dan kebijakan apa sih yang paling baik bagi industri di Indonesia untuk bisa terus tumbuh, memenuhi target pertumbuhan nasional dan juga berkelanjut dan juga ini ya jadi memungkinkan Indonesia jadi negara maju di 2045. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga pagi ini kita bisa mendapatkan berdiskusi dan juga mendapatkan bertukar pikiran ya dengan tujuan yang tadi ya mendukung pertumbuhan industri kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Deon atas sambutannya.
Selanjutnya merupakan sesi presentasi yang akan membahas mengenai status quo of industry appetite toward decarbonization in Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Farid Wijaya. Senior Researcher IESR, kepada Dr. Farid kami persilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua para hadirin, baik yang luring maupun yang daring, dalam keadaan sehat dan bisa menikmati acara ini. Oke, perkenalkan, nama saya Farid Wijaya, saya senior analis di IESR. Saya di sini akan membawakan sedikit presentasi tentang status quo of industry appetite towards decarbonization in Indonesia. Jadi ini memberikan sedikit gambaran bagi kita dan juga untuk bertukar pikiran. Mungkin nanti juga bisa diberikan masukan juga untuk presentasi saya ini. Oke, di sini ada beberapa konten yang akan saya sedikit gambarkan. Delay. Maaf. Oke, ya kita mulai dari bagaimana sih, kenapa sih Indonesia dan bagaimana status emisi industri di Indonesia. Kalau kita melihat dari kondisi Indonesia saat ini pada tahun 2022, industri sektor itu berkontribusi sekitar 43,2% dari konsumsi energi nasional atau setara dengan 534,8 juta barel minyak bumi. Dan untuk emisinya sendiri pada tahun 2022 sekitar 15-20% itu dihasilkan dari industri sektor industri yang sekitar 60% itu dari energi konsumsi, 25% dari limbah dan 15% dari IPU. Dilihat dari tahun 2020 dari data IPU KLHK kita bisa lihat bahwa hampir 60 bahkan 70% itu emisi IPU itu dihasilkan oleh 3 industri saja, yaitu semen, amonia dan besi baja. Dan kalau kita lihat lagi bahwa grafik IPU ini akan selalu naik mulai dari tahun 2012 sampai 2021. Dan ini ada beberapa key parameter yang bisa kita lihat dari sektor industri sendiri. Dan kalau kita mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Bapak Deon Arinaldo sebagai program manager IESR bahwa kita membahas 5 sektor, yaitu semen, besi baja, tekstil, pulp and paper, dan amonia. Dan di sini total industri yang akan terdampak kurang lebih kita bisa lihat pada tabel bisa mencapai lebih dari sekitar 2.000 industri. Walaupun sebenarnya yang kita fokuskan itu lebih ke tahap proses produksinya dari masing-masing komoditi. Dan ini kita juga bisa lihat apa sih implikasinya, berapa sih nilai GDP-nya, dan bagaimana nilai ekspornya, juga bagaimana dengan kontribusi tenaga kerjanya, seperti itu. Dan itu kita bisa lihat bahwa implikasi dari sektor industri ini bisa dibilang sangat besar bagi Indonesia. Nah, belajar dari itu, apa sih urgensi dari dekarbonisasi dan apa sih dampak yang mungkin? Kalau kita bicara emisi gas rumah kaca, pasti kita akan berbicara tentang lingkungan. Kenapa? Karena emisi gas rumah kaca itu akan mengakibatkan namanya pemanasan global pada saat jumlah emisinya itu sudah melebihi batas aman. Dan perubahan pemanasan global ini akan menyebabkan namanya perubahan iklim yang pada akhirnya akan memberikan ancaman akibat perubahan iklim. Kita sudah tahu banyak banget yang sudah banyak membahas tentang ini, dan itu ya setidaknya ada 10 dampak lingkungan. Dan lalu apa sih yang jadi masalah? Pada saat kita peduli terhadap lingkungan dengan cara menurunkan namanya gas rumah kaca, kita akan berusaha memperlambat yang namanya perubahan iklim. Walaupun dampaknya itu tidak bisa di 100% kita hindari, tapi kita bisa memperlambatnya. Dan kita berharap bahwa dampak-dampak ini bisa kita benar-benar hilangkan dengan namanya net zero emission. Dan apa sih selain itu? Selain itu adalah kita bisa membuat gaya hidup yang lebih sehat. Yang namanya emisi, pada saat kita menghirup emisi, apa sih yang terjadi? Pasti kesehatan kita terganggu. Dan pada saat kita bisa mereduksinya, otomatis hidup kita, gaya hidup kita, itu akan menjadi lebih sehat.
Dan perjanjian Paris pun kita berusaha membatasi kenaikan temperatur global itu sampai 1,5 derajat Celcius. Dan kita bisa lihat sebesar apa implikasinya pada saat ini mencapai lebih dari 2 derajat. Lalu apa sih prospeknya dari dekarbonisasi ini untuk yang berhubungan dengan ekonomi? Kenapa? Karena industri itu pasti memiliki nilai dampak ekonomi. Dia adalah motor ekonomi dari negara. Tanpa adanya industri, maka negara akan sangat bergantung sekali sama negara lain untuk importasi, untuk pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Jadi, ekonomi itu, pada kita bicara dekarbonisasi industri itu, sebabnya itu yang pertama itu ada karena memang ada upaya dari internasional dan perjanjian internasional, yang mana ini akan mendorong yang namanya perputaran roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi jika kita bisa memanfaatkannya. Yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai kita menjadi negara yang tergantung dengan negara lain, terutama dengan perjalanan net zero ini. Yang ketiga itu adalah untuk memproteksi supply dalam negeri dan menjamin keberlangsungan ekonomi di masa depan. Dan juga untuk menambah yang namanya nilai kompetitif, khususnya dari pasar global. Targetnya apa? Yaitu keberlangsungan, yaitu kualitas, lalu efisiensi sumber daya, dan juga untuk menurunkan emisi dan limbah. Idenya apa? Idenya itu adalah membuat suatu dunia yang sehat, bebas emisi, dan berlangsung. Jadi kita bisa memanfaatkan ini bukan untuk generasi kita saat ini, tapi juga generasi masa depan. Lalu effortnya apa? Ini yang sangat saya apresiasi dari pemerintah. Kenapa kita sedang berusaha mengembangkan namanya industri hijau, yaitu yang berbasis dari energi hijau, proses hijau, produk, dan layanan hijau. Di sini ada sedikit overview, bagaimana sih kerangka kebijakan Indonesia saat ini terkait tentang yang mensupport namanya industri dekarbonisasi. Kita setidaknya ada sangat banyak ya, dari core sektor itu totalnya ada 32. Dan untuk masing-masing sektor itu sudah ada mulai dari 3 sampai 9. Dan legal basis untuk green industry sendiri setidaknya ada 6, yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2014 hingga Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Lalu untuk masa perkembangan standar industri hijau ini, saat ini saya ketahui ada sampai 34 standar industri hijau, lalu ada 14 setidaknya untuk lembaga sertifikasinya. Sebenarnya kalau kita lihat, Indonesia itu sudah berusaha membangun ekosistem fondasi untuk industri hijau. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan kembali, dalam arti dengan regulasi yang lebih kuat, yang lebih mengikat, untuk mengamankan bagaimana sih industri kita ini bisa maju dengan adanya upaya dekarbonisasi industri menuju industri hijau. Lalu di sini kami berusaha memetakan apa sih tantangan ataupun yang bisa membantu dalam industri dekarbonisasi. Setidaknya untuk kunci tantangan itu kita bagi ada 6. Yang pertama itu masalah konsumsi energi. Kita tahu energi konsumsi di industri sektor itu sangat besar. Lalu bagaimana konsumsi energi ini sangat tergantung dengan namanya bahan bakar fosil, terutama batu bara, yang bahkan saat ini masih mendominasi mungkin lebih dari 60%. Lalu untuk limbah, baik dari proses maupun dari rantai produksinya, lalu juga dari emisi, dari proses maupun rantai produksinya, juga yang kelima, mungkin yang paling menjadi pertimbangan adalah masalah biaya dan keuntungan ekonomi. Apa sih sebenarnya keuntungan ekonomi dari industri dekarbonisasi ini? Dan yang keenam, itu masalah regulasi dan kebijakan maupun regulasi yang ada yang mengikat, seperti itu. Sedangkan kalau untuk key enabler-nya, di sini saya merangkum setidaknya ada 6, yaitu tentang penggunaan teknologi, lalu kontrol proses, utilisasi energi, lalu kerjasama dan investasi, dan ini juga termasuk yang penting yang sebenarnya tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak industri, yaitu masalah nilai keekonomian dan bagaimana bisa disupport oleh pemerintah, baik secara insentif fiskal maupun non-fiskal. Termasuk juga yang keenam adalah lebih mengikatnya kerangka kebijakan yang membantu bagaimana industri ini bisa melaksanakan dekarbonisasi menuju net zero emission.
Lalu dari sekian banyak ini kami berusaha merangkum lagi apa sih tindakan yang bisa kita lakukan. Yang setidaknya ada 7. Yang paling penting adalah behavior change atau awareness, karena ini yang paling sulit. Namanya manusia itu mau bagaimanapun, yang paling penting itu peduliannya dulu. Nggak peduli nggak akan dilakuin gitu. Tapi masih banyak faktor lain seperti yang bisa dilakukan, yaitu adalah tentang energy efficiency, energy management, lalu juga yang ketiga itu elektrifikasi dan renewable energy, juga ada penggunaan alternatif fuel seperti hidrogen dan bioenergi, juga bagaimana memanfaatkan sistem-sistem ekonomi seperti circular dan green economy, lalu bagaimana adopsi low carbon teknologi maupun untuk prosesnya, dan yang terakhir ada implementasi CCS, CCUS. Nah, di sini kami berusaha memetakan siapa sih key stakeholder yang perlu kita libatkan. Karena kita lihat tadi di awal presentasi ini, banyak sekali sebenarnya industri yang akan terkena. Jadi kami di sini berusaha memetakan setidaknya untuk cross sektor, kita ada 10 lembaga pemerintahan dan 6 BUMN. Sedangkan untuk masing-masing sektor, kita pecah, ada tambahan lagi yang kurang lebih dari pemerintah itu ada 2-4, dan juga ada privat dari pelaku bisnis yang terutama adalah memang yang punya pasar besar. Nah, di sini kita juga berusaha memetakan apa sih keinginan dari industri untuk menurunkan emisi. Jadi kami berusaha melakukan sampling dari industri-industri besar, seperti misalnya semen. Ada sekitar 67% dari 4 sampel, mereka itu sudah memiliki target dekarbonisasi, namun 33% masih belum secara terstruktur. Namun secara upaya mereka sudah memiliki rencana, yaitu sekitar 100%. Sedangkan untuk iron and steel, dari 3 sampel, 67% sudah memiliki target dekarbonisasi, namun 33% belum, tapi 100% sudah memiliki upaya untuk dekarbonisasi. Lalu untuk industri pulp and paper itu 100%, dan sudah ada 100% upaya untuk dekarbonisasi. Dan yang tekstil pun mungkin lebih rendah, sekitar 25%, karena memang ada diversifikasi luar biasa dari skala besarnya. Lalu tapi hampir 100% semua itu sudah ada rencana bagaimana melakukan dekarbonisasi. Dan ini yang terakhir, untuk amonia, dari sampel kita 33% sudah memiliki target, dan ada 67% tidak ada target secara spesifik, namun 100% sudah memiliki rencana untuk dekarbonisasi. Secara ringkas, ada setidaknya 5 cara strategi yang akan dilakukan oleh industri-industri ini. Yang pertama itu adalah implementasi energy management system, yang kedua itu utilisasi bahan bakar alternatif seperti biomasa, yang ketiga itu tentang penggunaan energi terbarukan, yang keempat itu mengimplementasikan yang namanya energi efisiensi dan materi efisiensi, dan yang kelima itu adalah lebih banyak mengontrol tentang emisi. Dan semua ini masih perlu bantuan tidak hanya dari pihak industri, tapi juga khususnya dari para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Farid. Sesi selanjutnya presentasi yang akan membahas Dissemination of Indonesia Industry Decarbonization Roadmap oleh Hong Yu Lu, researcher at LBNL yang bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Kepada Hong Yu Lu, kami persilahkan. Thank you. Thank you. Please let me share my screen. And let me do an audio check. Can you hear me? Can you see my screen? I assume it's good. All right. Good morning, everyone.
My name is Hongyu Lu. I'm a technology researcher from the Energy Technologies area at the Lawrence Berkeley National Laboratory based in Berkeley, California. I'm really glad to see some of the old friends, Dion, Farid, and see other IESR colleagues on camera earlier. And I think my colleague Stefan, who's also in the room, and she'll present later as well. So it's really glad to see the old friends on camera. And also great to see so many participants in the room and online. Thank you for taking the time, and we look forward to hear your feedback and comments on our work. Today, I will present our results and key findings from the industry decarbonization roadmaps that we conducted for Indonesia. As you know, as Farid talked about, the industry sector is one of the largest CO2 emitting sectors in Indonesia. Showing here on the graph, this is a graph from IEA's 2020 report. It shows the yellow part. It shows that the industry accounts for 1/3 of our national energy-related CO2 emissions. And that's only accounting for direct CO2 emissions from on-site fossil fuel consumption. And our industrial CO2 emissions will be even higher if we include indirect emissions from electricity consumption in the industry sector. So industry is a super important sector for us to focus on when we think about decarbonization. And as a matter of fact, our Indonesia government has pledged to achieve net zero emissions by 2060 or sooner as our NDC, our nationally determined contributions. So this is our national goal, our climate targets that we need to reach for. As of today, we've seen limited, I would say limited public information analysis or assessments on how our industry sector can achieve the net zero emissions by mid-century. Our project, as Dion introduced earlier, is exactly to provide the technical analysis, to provide the technical support, and develop industry-specific decarbonization roadmap, and so that we could achieve our NDC goals. And in the process, we would like to engage local stakeholders, talk to the experts in the room and online to better understand, to better assess the local conditions in Indonesia, and we can better provide the targeted policy recommendations. My colleague Stefan, as mentioned earlier, she will present our policy recommendations later. The project, as mentioned by Farid and Dion, that covers 5 sectors: iron, steel, cement, ammonia, pulp and paper, and textiles. These 5 sectors are energy intensive, carbon intensive, and they play an important role for our national economy. Back in the summer, in June 2023, so just a few months ago, my colleague Virginia and I were in Jakarta. We had 6 focus group discussions with a number of stakeholders ranging from Ministry of Industry, MEMR, and a number of industry associations and industrial companies. So it was really great to hear the feedbacks and suggestions that you gave us on the earlier version of the report. And we received a lot of help, and we worked very closely with our colleagues at IESR. So thank you very much for that help, support. And on your right on the screen, you see a cover of our report. As mentioned,
that this report, the draft report, is completed. It's finished. We're in the process of refining it and revising it and finalizing it. So the report as of today, it's more than 150 pages. So it's quite detailed. It includes all the information about the methodology that we use, the assumptions we use, the calculations we have done, and the detailed results for each of the things that we look at. So when it's published, I believe it will be soon. I really encourage you to take a look at the report, and we would love to hear back from you on any comments and questions that you may have on the report. I like to, speaking of methodology, maybe I'll mention about two things about methodology. The first thing, as Farid already alluded to, is that we need a portfolio of decarbonization strategies to decarbonize the industry sector. Industry sector is heterogeneous. Cement is very different from steel. Steel is very different from ammonia. And industry requires a lot of heat, and the processes are complicated, integrated. So we don't have a silver bullet technology like electric cars. We don't have we cannot just rely on one technology to solve the whole problem. And we need to consider all the tools that's in our toolbox. So that's why we presented a table like this. And this is a kind of a summary table that shows all the measures that we think about. And these tables would change slightly depending on what industries we look at. So later on, you'll see a similar table for cement. You'll see a similar table for steel, but specific measures may be different. But the framework is similar from the left to the right of the table. On the very left, you see material efficiency and demand reduction. And under this pillar, we look at material efficiency measures such as improving the building lifetime, such as producing building materials in a more material efficient way in a prefabricated fashion so that we could save materials but not compromising on the service that we need to deliver building a building. For example, we consider material substitution, we consider material reuse and recycling, and we quantify the impact under material efficiency and demand reduction. And similarly, for energy efficiency improvement, we think about what are the technologies we could improve on, we could adopt to improve our equipment, whether it's a kiln or a furnace or a boiler to produce steam and hot water, or maybe the whole system to provide heat, to produce steam, right? Or consider various measures to improve our way of reuse and recover and utilization of waste heat, and better manage our energy use and consumption. So energy efficiency has been around for decades. And in our analysis, we're really pushing the limit of energy efficiency to the practical minimum level to as low as possible. And then we move on to the third pillar, which we call electrification. And this is really to take advantage of the power sector decarbonization progress, where we think about when the power sector decarbonizes and when industry uses electricity, we can also reduce emissions through electrification, and things like expand electricity end use, adopt and use renewable electricity on site, or using electricity to provide industry heat that may be needed for our pulp and paper, for our paper mills, for example, for our textile manufacturing. And the fourth pillar we think about is fuel switching, such as using alternative fuels. And this could be industrial waste, municipal solid waste, or solar thermal, or biomass, or geothermal, or
some of the newer breakthrough technologies are using hydrogen to produce steel, for example. And last but not least, we also quantify the use of CCS technologies or CCUS technologies in very targeted areas, such as cement industry. So this is a framework we really consider when we think about how do we conduct an industry decarbonization analysis. The second thing I want to mention in terms of methodology is that we use scenarios to think about how are we going to achieve our goals. We know scenarios are not perfect. They are not crystal balls. They won't be able to tell us what's exactly going to happen in 30 years, in 40 years. However, scenarios are very useful tools. They allow us to test, to change assumptions, to evaluate what would happen, what would be required if we are seriously thinking to achieve a goal, and what would be needed. So for that matter, we developed 3 scenarios, and the middle scenario we call near zero 2060 scenario is our main scenario, because this scenario is designed to support Indonesia to achieve its 2060 carbon neutrality goal. We also have a third scenario we call accelerated 2050 scenario, and this scenario is much more aggressive. It's kind of mimicking that language of achieving net zero by 2060 or sooner. So we moved it ahead of time, 10 years earlier, and it's really aggressive in terms of scaling up those innovative technologies and achieving its maximum technical potential. I like to summarize the key messages of this industry roadmap work to you. These are the takeaway messages I hope I can leave you with. And before we could dive into all the glory details of each of the sectors, because we see these messages show up again and again and again in all 5 sectors. So these are really the high level summary, and I think they are the most important takeaway messages from this work. Number 1, and from this research, from this analysis, we see that it is technically feasible to achieve near zero emissions in Indonesia's industrial sector by 2060. And that's the target, right? So that's a target we established in the NDC goal. To achieve the net zero emissions by 2050, as indicated in the government's goals, we really need to put extraordinary amount of efforts and really accelerate the adoption of these brand new technologies or low carbon technologies. Number 2, as Dion mentioned, we have announced national economic development targets, right? And to achieve those economic development targets would require significant growth in the industry sector, because industry sector provides the fundamental, literally, right, the fundamental materials such as cement, such as steel, and provides the buildings, the infrastructures, the roads, the highways that would be needed for growing our economy, to support our improved living standards, and to grow our new industries such as renewables, such as batteries, such as electric vehicles. And those industries are also necessary for our energy transition for Indonesia and for the whole world. So that's the situation we are facing right now. As a matter of fact, we already see industrial capacity expansion is happening in several key industries, such as the iron and steel sector, mostly driven by growing demand from Indonesia, the domestic construction demand, as well as a transfer of industrial capacity from other Asian countries, such as China, Japan, and South Korea. Right now, the concern is the current industry development is not really on track with our near zero 2060 scenario, looking at 2030, looking at 2040. And the decisions we make today, the investment decisions, the policy decisions we make today
will have significant implications for 2050, for 2060, because these industrial facilities last a long time, 30 years, 40 years, 50 years. And we can develop our industry. We can grow our industry. We can develop our industry with clean, low carbon, and even cost-effective technologies. So it is critical for us to think about what policy do we need to have, what strategies do we need to develop to create the right market demand, to create the right market conditions to really speed up the adoption of these low carbon technologies. Speaking of strategies, we like to mention that national strategies on several things need to be developed. Number one, we need to have national strategies on today's carbon intensive materials such as cement and steel. We need to have national strategies developed on green energy carriers. These are hydrogen and ammonia. We also need to have national strategies developed on cross-cutting technologies that can be applied into multiple sectors, whether it's industrial heat pumps or carbon capture and storage technologies. To do all this decarbonization work, we need infrastructure development. So we need a coordinated planning among all the stakeholders and think about how are we going to develop, utilize, and prioritize who gets to use what at what time and at what time frame in terms of pipeline access, storage sites, power transmission and distribution. The infrastructure planning is very important for us to achieve the goal for industry decarbonization. And industry, as mentioned earlier, industry decarbonization requires a fast decarbonization power sector. The power sector decarbonization is critical for industry. So industry need to have the policy support to be able to have access to renewable power, to be able to have the access to develop its own renewable electricity. And we think that's very critical. Last but not the least, on the high level points, we see industry decarbonization is happening in the United States. We see industry decarbonization is happening in China. We think industry decarbonization is going to happen, it's inevitable, but it will be multifaceted. It has the potential, Dion said it earlier better than me, right? Has the potential to grow our industry, grow new industry, to grow our economy, to reduce air pollution, to make our economy, to make our industry much more competitive in the global trade. But in the process of industry decarbonization, it is critical to involve all stakeholders in this process so we can minimize the negative impacts on local communities, so we can use this as our opportunity to reduce inequality in this process. So that just transition piece is also an important topic to bear in mind when we think about industry decarbonization. So now we have about 20 minutes time left. Let's take a look at each of the 5 sectors. As mentioned earlier, we don't have time to talk about all the details of each of the sectors, but I encourage you to take a look at our report when it's coming out. I'll show you the most important part of each of the 5 sectors and give you a flavor of what we have conducted in this report. So first sector, iron and steel industry. It is the largest energy consuming industry in Indonesia, and the production of crude steel in Indonesia has been increasing sharply, right, at a rate of 14% per year of the last decade. And we know we can produce steel in at least 3 ways, whether it's using blast furnace, basic oxygen furnace, or using recycled steel, scrap-based electric arc furnace, or direct reduction of iron and then to electric arc furnace. Each of these production routes is associated with a different number of energy intensity and carbon intensity. As mentioned earlier,
we need to really broaden our horizon and think about on the demand side, what material efficiency measures we could take to reduce our material demand while serving the needs of our society. We think we need to push the boundary of energy efficiency to the limit, and while also seriously looking at how do we transition in the steelmaking process. On the key results, here is a waterfall chart of looking at what are the pillars contributes the most to achieve the goal of near zero emissions by 2060 for our iron steel industry. We see that we have a significant chunk of increase, about 62% of CO2 emissions under the reference scenario. But then the biggest contributor to CO2 emissions by 2060 will be these low carbon technologies. And we're talking about switching or adopting, expanding the use of scrap-based electric arc furnace, as well as green hydrogen-based direct reduction of iron process, and supported by a fast decarbonizing power sector. And we see these two pillars goes hand in hand, and these two are critical to support and decarbonize our iron steel industry. While material efficiency, energy efficiency, and fuel switching need to be pursued, because these measures can deliver near-term, lower cost potential savings. And we also see there's a limited role for CCS in the iron steel industry. On the steel making, on the low carbon steel making technologies, here's our assumption. We don't have time to talk about it today, but we also just want to show you the number one goal of achieving near zero 2060 goals is to phase out blast furnace and basic oxygen furnace. So the BF, BOF production route need to be phased out by 2060. And that's not a small task, but that's a necessary task for us to achieve our goal while seriously increasing the need of for scrap-based EAF by 2060. We take a look at the cost of these technology transitions, and we do recognize that low-carbon steelmaking technologies tend to be more expensive. We didn't conduct a very detailed cost analysis, but the indication shows it's in the range of 10% to 100% increase. So, and the cost is really sensitive depending on what kind of energy prices are we using at that facility. But we are also looking at international best practices and what's going on in other world. They're also looking at the same problem, the same issue of the cost, and design policies and design programs to reduce the cost or pass down the cost so that it will not be super expensive to our end use consumers. We calculated how much scrap would be needed to support this transition. We see that the total scrap required will be about 13 million tons of scrap per year by 2030, and that will also be increased to 23 million tons per year by 2060. Yes, the increase of scrap demand is not small. However, it can be met by regional scrap resources because peak demand is happening in China right now as we speak, right in this time frame, and we will have more scrap available, whether it's in the Southeast Asia or available coming out of China alone. So we think this scrap demand increase is not small, but it's feasible. We also calculated how much hydrogen would be needed to support the transition in the green hydrogen to DRI route. And we estimated that by 2030, the steel industry in Indonesia would need about 50,000 tons per year of green hydrogen, and that would be significantly increased to about 300,000 tons per year. And to translate that, that means we would require additional 2.4 terawatt-hours of zero carbon power generation by 2030, and another 15
terawatt hours per year by 2060. Again, the numbers is not small. However, just in comparison, to put that number into perspective, Indonesia generated a total of about 65 terawatt hours of zero carbon electricity last year. So we think this is still doable for Indonesia. I'll quickly go over, talk about cement. I know I'm probably running out of time here, but here in terms of looking at cement, we took a similar approach of looking at different measures under different decarbonization pillars. One of the most important pillars that coming out of this analysis that we see in the near term is to increase clinker substitution by using supplemental cementitious materials. And this is already happening in our cement industry in Indonesia, such as using fly ash, such as using blast furnace slags. And we need to really continue push for that by adopting other new supplemental materials, such as calcium clay, such as agriculture byproduct ashes. So these new materials can really help us to achieve our goal. And this is something we can do right now. We also see there's potential in material efficiency in decarbonizing the cement industry. We also see in the midterm that there's potential in the fuel switching arena, that by using industrial waste, it also including green hydrogen coming online after 2030, there's potential there to deliver a significant chunk of CO2 savings. And in the long term, for cement industry, we need to seriously think about what's the role of CCS. We see here the CCS plays an important role in delivering the CO2 savings potential. However, as a caution on the CCS applications, we have many different routes, number one. Number two, right now the technologies are expensive, especially without an active carbon pricing. And number three, these technologies require energy inputs to capture, liquefy, and transport the CO2. So there's significant barriers to really make that happen. So just as a caution on CCUS, but it does not mean that the government, it does mean the government need to put policies in place to really investigate, invest, and conduct pilots into CCS, especially in the cement industry. Quickly on ammonia. Ammonia is a key ingredient for fertilizers, and Indonesia is the 5th largest ammonia producer right now. So it's critical industry and similar approach and to look at how to decarbonize the ammonia industry. And what we see is there's this one pillar that's the most important, and we kind of grouped dissected into 3 ways, and that's the low carbon ammonia production, whether it's totally phasing out of coal or using hydrogen to produce ammonia instead of using natural gas. And that's the predominant way that we're using, is to use natural gas to produce ammonia. But in the future, the green ammonia pathways is looking at how can we produce ammonia by using hydrogen, as well as other green ammonia technologies. And we think that's the most important pathway for the ammonia industry to really pay attention and to achieve their decarbonization goals. Energy efficiency is showing up here in the near term, can deliver quite a good amount of CO2 savings. And we think that's something the industry sector, the ammonia industry should really work on in the near term, while in the mid to long term, the green ammonia technologies should really be in the pipeline of get it going. We have more information in the report about what are each of the green ammonia technologies that we have looked at, what are their technology readiness level, as well as our assumptions of how do we achieve the goals by 2060. Just like to mention, to achieve the goal,
we do need to have a national green hydrogen strategy in order to help us to achieve the green ammonia strategy as well. So things are linked here. Moving on to the fourth sector, the pulp and paper industry, we see Indonesia is the main pulp and paper producer in the world. It accounts for about 5% of the world's wood pulp production by 2020. And as the industry people may tell you, pulp and paper processes are highly integrated, are very complex. And this is just a simplified diagram. Just, you don't have to look at this, but just to give you the sense of things are complicated and not that easy to swap in and swap out and adopt the technology. But our analysis show that to reduce the CO2 emissions, the direct CO2 emissions in the pulp and paper industry, that we think fuel switching shows the most potential. In fact, we divided the fuel switching strategies into two possible routes, whether it's switching from coal to biomass or renewable heat, or switching from natural gas to biomass. Either one of these could deliver us a significant amount of savings and supporting us to achieve that goal. But as a kind of a note here, it really depends on the specific conditions of the pulp paper mill, whether it's integrated or a standalone paper mill, and how does its local conditions play out, how much biomass it has access to, how much solar or geothermal does the facility have, and what's the cost of local electricity. The facility, the pulp and paper mill, may choose to switch maybe directly from coal to electricity. So this is just to give you an indication of what a possible pathway of a fuel switching may look like for a pulp and paper facility. And here in the report, we show in the near term, by 2030, what each of the pillars would deliver in terms of CO2 emission reduction potential, and in the long term, from 2030 to 2060. And again, we see electrification and renewable heating technologies shows up again and again in both near term and long term, and plays the most important role in reducing CO2 emissions in the pulp and paper industry. And the last sector is the textile industry. It's one of the very important industry sector for Indonesia, and the scope of the analysis that we focus on is the core of the textile manufacturing, where we're turning fibers into yarns and turning yarns into fabrics and turning fabrics into colored patterned fabrics before it made into clothes or other household items. Textile industry is quite interesting because we see it has this pattern where the spinning process and weaving process is already largely electrified. So in Indonesia, one of the first recommendations is, can we fully electrify our spinning and weaving process? Because most of the places in developed countries are already electrified. And then the real challenge is, how are we going to decarbonize the industrial heat that will be needed by the wet processing process? And our look at how can we provide the industrial heat through electricity really looks promising, because we already have a number of technologies, whether it's electric boilers or hybrid boilers or industrial heat pumps, that are already commercial to provide the temperature of industrial heat that will be needed for the textile industry, because the industry only requires a relatively low temperature up to 150 degrees Celsius. So we think these electro technologies are really ready to go, can be adopted, technically feasible for the textile industry. Of course, the challenge are there. There are cost challenge, right? There's a technical access to these technologies, but in terms of the potential, we think it's there. We can get it, right? There's also
the co-benefit benefits coming out of switching from replacing the on-site fossil fuel heat production and with this electrification technologies, because we can really reduce combustion losses, we can improve our energy efficiency, we can also reduce maintenance cost, reduce insurance cost, improve productivity, and reduce air pollution. So all these electro technologies does require we have a decarbonized power sector, and that these two things, electrification and the power sector decarbonization, do go hand in hand in our discussion. We also have a number of renewable heating technologies to use solar or geothermal to provide the temperature of heat that will be needed for the textile industry as well. So we have a number of technology options that's on the table, and we really need to develop policies, strategies, and talk to our shareholders and see what will be the most helpful and useful to get these technologies into our industry facilities' hands so they can use these technologies. And here, just to highlight on the final results, we see that electrification in spinning and weaving and knitting, that's low-hanging fruit. We should be able to get there in the near term. And electrification and renewable heat in wet processing, we have the technology today, and how do we do that is the question. So, and I'll come back to my key findings as I presented earlier, just to highlight the key points, which is that it's technically feasible to achieve near zero emissions by 2060. And we have a number of technologies for each of these industries to use. And here we kind of summarized it by near term, mid-term, and long term. And just to highlight one more thing, that we see different strategies play different roles in specific industries. So when we think about policies, we really need to look at each of these industries' conditions, and that's what we try to do in this project. So I'll end here, and thank you so much for your time, and I look forward to hear the discussion. Thank you so much. Terima kasih Hong Yulu atas paparannya. Selanjutnya hadirin dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia di foyer ballroom dan kembali ke ruangan ini dalam 5 menit ke depan. Terima kasih.
Kepada para hadirin, acara akan segera kami lanjutkan, jadi mohon untuk masuk ke dalam ruangan kembali. Terima kasih. Baik, acara akan kita mulai kembali. Selanjutnya merupakan presentasi Policy Recommendation in Achieving Net Zero Emission in Indonesia Industry Sector yang akan disampaikan oleh Stephen Della Ruduken, Energy, Environmental Policy Research Scientist Engineer at LBNL. Kepada Stephen, kami persilahkan. Hi, everyone. Hi. So it's my pleasure to be here today. It's my first time in Indonesia, so I'm very happy to be here.
So I'm part of the team with Angyo and also Virginie Beau, that you may have also met, and Nan, that will be here shortly. So my name is Stéphane de la Rue-Ducamp, and I'm a research scientist at Berkeley Lab. And so I'm gonna present to you the policy roadmap. So we're gonna look at different options for implementing policy to achieve decarbonization in the industry sector. Next slide, please. Thank you. So first, as a background, a lot of the information that I'm going to be presenting is inspired also from a report from the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change. So every 7 years, the IPCC publish an assessment report on climate change. So one of them is on mitigation, and one of the chapters is industry. And I'm actually a lead author of the industry chapter of the IPCC assessment report that was published in 2022. So it provides a comprehensive summary of scientific knowledge of climate change, causes, potential impact, and response options. So the industry chapter, and a few findings of that industry chapter is that, and as Angyo also demonstrated to you, net zero emission from the industrial sector is possible in the mid-century horizon. However, it will require new and innovative climate policy targeting the industry sector to accelerate the transition. And these innovative policies needs to include a combination of technology push as well as demand pull. Next slide, please. So many barriers exist to achieve decarbonization in the industry sector. Among them, here are a few that are very important to consider, especially when you think and want to implement policies that will try to overcome these barriers. So first, it's important to understand that the assets, the infrastructure and plants for the industry sector have a very long lifetime. So about 30, 40 years and even more longer. So when an investment is made, it's made for a long time. And then the opportunity to invest in clean energy is greater at when that first investment is made. So it's important to keep that in mind, which is somewhat specific to the industry sector. Another important barrier, which is very specific to the industry sector, is that, and especially for energy-intensive industries, is that it requires high heat. So none of the other sectors require such high heat. So the decarbonization of the industry sector needs to face that requirement, and globally, we have used fossil fuel to provide that high heat. So needs to think out of the box and consider new technologies to provide that this high heat temperature requirement in the industry sector. Another important barrier to consider is that energy-intensive sector are typically low-margin businesses with well-established process that are difficult to change. So there's a strong inertia in the sector to make significant change, and especially transition to low carbon. So this industry also face, obviously, competition and are risk to carbon leakage. So carbon leakage just meaning that if you start to put regulation, there is a risk that industry will move to other countries or other jurisdictions with less stringent regulation. So this is also needs to be taken into account. Workforce, obviously transitioning to and integrating new technology needs
engineering and a workforce that are trained to understand those new technologies and practice. We need also have innovators and risk takers, which is not easy, especially in very established industries. And obviously, just transition is an important consideration, right? Because industry employs significant amount of employees. So we want to make sure that when we transition, we provide equitable and good job for employees. All right, next slide, please. Thank you. So this is an approach to measure the maturity of technologies. So technology readiness levels is a measurement method that has been used originally by the NASA in the 70s, but that has been since adopted by many institutions and government to kind of understand the level of maturity of different technologies. And especially in the industry sector, there is a very large share of the technologies that we are considering that are at different level of maturity. So it's important to look at that scale, and when we talk about new technology, also understand what are the level of maturity of this technology, because the policy implication is going to be different, and the policy support needs are going to be different according to the level of maturity of those technologies. So going from research, like concept validation, to deployment, demonstration, pilots, experimental pilot, etc., industrial pilot, to deployment. First implementation of that technology, few records, more records of that technology implementation, etc. And when we are at top of that scale, we are actually looking at technology that are commercially available. So yes, so just it's also that understanding of the different maturity of the technology require a different approach and policy bundle. Yeah, next slide, please. So here is the same matrix that Hongyu showed you, right? We are looking at those different strategies to decarbonize the industry sector for each of the sectors, right? Material management, which is considering material efficiency and circular economy, energy efficiency, electrification, fuel switching, CCUS. So without going again into detail of all these technologies that we are looking at, here there is a type of a color coding just to show that some of these technologies are at a low level of maturity, while others at a more mature. So, and more could be done here. This is just a quick snapshot of looking, okay, we have a bunch of options. However, those are not all the way mature, and some different approach needs to be done to maybe pilot those technologies. Next slide, please. All right, so now I'm going to go through the policy package of that is needed to achieve decarbonization in the industry sector. And this is obviously, there is, same as technology, there is no silver bullet. Technology for policy, same thing, there is no silver bullet. But there is a different consideration of different types of policy that can help achieve decarbonization. So I'm gonna, for each of these, so we're gonna look at industry greenhouse gas reduction targets and planning, innovation, electrification and fuel switching, energy efficiency, material efficiency and circular economy, workforce and local community. And for each of those, I'm gonna provide you some type of policy implementation that are needed, and also try to give you some example, international best practice or international example on how those are implemented in real world. Next slide, please.
All right, so the first one, national climate goals needs to be translated into specific sectoral and subsectoral targets, right? The NDC provides a national goal of reducing emission. However, more is needed so that those targets are actually meaningful at the subsectoral level. What does it mean? How much do we need to reduce? By when? How? So this is why the first, reporting emission is key, is very important. So there are, I know in Indonesia there is some mandatory reporting for greenhouse gas emission. So this is very important, and this needs to be, like very well, followed and maybe also expanded, considering additional industry. So it's not only the really large industries, but also all the energy-intensive industries, for example. So this needs to be, may need to be annual publication on that. Where are we in terms of emissions for all these sectors? Companies can do it by their own. Many companies now report their emissions, so and also set internal targets. And obviously, civil society has a very important role to play to hold government and industry accountable for the emissions that they are reporting, verifying and making sure that those are reported. So reporting is very important. Then there is this need of concerted subsectoral roadmap. So a little bit like we've been working on with IESR on establishing, looking at roadmap for each of the sector. This needs to be taken by the industries and discuss, analyze, maybe modify if needed, because and then the industry sectors needs to have their own industry decarbonization roadmap with the solution and the plan and how do we get to 2030, how much emission reduction, and etc. And with also maybe some assessment of the type of policy and support that is needed to achieve those targets and roadmaps. And then looking at national impacts, and based on these concerted subsectoral roadmaps, needs for new infrastructure will be looked at. So, for example, you may need to have some green hydrogen development, some CCUS development and analysis. Also looking at the implication in terms of workforce development. So this is additional analysis that needs to be supported to have a national perspective on the deployment of targets, roadmap, sectoral roadmaps. All right, next slide, please. So here's an example of California. So under California's regulation for the mandatory reporting of greenhouse gas emission, the California Air Resources Board, CARB, every year publish the emissions from the industry sector for each industry sector. This can be downloaded. I just downloaded it and took a picture and to put it here. And so you can see what is the level of emission from this year to the last 5 or 10 years. So this is important information and transparent information. And obviously, because in California there is also a cap and trade program, the emissions that are submitted are also verified and accredited by independent third party. Next slide, please. So here is another example from Germany this time, and this is from a region in Germany, North Rhine-Westphalia, which is the most industrialized part of the country. And that region came together and developed their own sectoral roadmap and targets through a very intensive and transparent stakeholder engagement. So they also adopted a climate
protection plan that sets subsectoral targets and have different scenarios on how to achieve those. So just give you an example of how this can be also rolled out at the regional level, especially regions that are very industry intensive. Next slide, please. All right, so just a summary of the roadmap targets, different actions that can be implemented in the short, medium, and longer term, and potentially some of the stakeholders. And this can be also discussed later, that needs to take some of the leadership in implementing those. So first, short period, having greenhouse gas system developed, medium term, having concerted action plan at the sectoral, subsectoral level, infrastructure strategy developed, job and community impact assessment developed, and sectoral targeted potentially in a greenhouse gas trading scheme. And obviously, after maybe 5 years, looking at monitoring some of those development and considering adjustment if needed. Next slide, please. So innovation. So we saw that innovation is key, is very important for the industry sector, and especially to foster competitiveness. So we saw also that the industry sector bear a significant proportion of low TRL, technology readiness level, decarbonization technology. So there are different approaches that can be taken to help the uptake of more technologies. So first, research, development, and innovation, which is more targeted to a lower TRL levels. And that can be so supported by the government, but also initiated by companies. And there can be also additional element in university, in curriculum development, so that there is also better understanding of the technologies that are needed for the future of Indonesia decarbonization. So obviously the next part, which is very important, is this demonstration and how to support tech-to-market partnership. So bringing the government, but also the industry, so that there is a shared investment in demonstration projects, and looking at different technologies like hydrogen, direct reduced iron, CCS project, heat pump, and others. So, and then potentially leadership program. How do you want potentially reward industry that are taking risk and also sharing best practice? Next slide, please. So here is an example from the US Department of Energy. So in the US, the government recently signed the Inflation Reduction Act. And this is a very important act that allows a very large investment from the government in tackling climate change and investing in new technology to reduce emission in the US. So the Office of Clean Energy Department at DOE is at the moment just came out with application, soliciting application for project for up to 6.3 billion of US dollar that will demonstrate the production of low carbon products in the highest emitting industry. So this is targeted to energy intensive industry, and the applicants, when they send the application for that potential investment, needs to show a minimum of 50% cost sharing from the private sector. So we're looking at public-private partnership. And also the contribution to the goal that 40% of the benefits of that new investment will go to disadvantaged communities to drive the creation of accessible, good-paying jobs.
So this is included in the solicitation in the RFP. So this is an example of some policy implementation that can be done for that phase of technology where is needed a demonstration of technologies. All right, next slide, please. So Mission Innovation is a global initiative. Indonesia is part of that initiative. There is 24 countries, I think, and it's part of the I think it's part of the Clean Energy Ministerial. And they just came out with a net zero industry awards. So showing and rewarding and showing some of those industry that are taking the lead in decarbonization, the industry. So this is just an example on how it's important also to reward and just recognize the industries that are making headways in that decarbonization strategy. Next slide, please. All right, so just a summary again of that policy implementation. So short-term adaptation of decarbonization innovation bills to allocate significant budget to co-fund low-carbon technology update in Indonesia will be a great achievement. Then next year's having different round of solicitation for demonstration projects. And also potentially launching some type of industry decarbonization leadership program to reward risk takers. Next slide, please. So now electrification, fuel switching on CCUS. So obviously this is a very important also strategy to achieve decarbonization. And this is kind of the elephant in the room. So we need more renewable energy, but also at the site level, and also taken from companies. So basically, there are some there are a range of policy and regulation that can play an important role to create a favorable enabling environment for industry companies to invest in renewable energy. So here, looking at potentially having permitting modifications that allows industry to invest in renewable energy, standardization of agreement, wheeling also is an important question. How do you transfer that electricity? How you can bring the green renewable electricity to the industry plants? So on the side of the company, they can have direct power purchase agreements, or they can invest in renewable captive powers. Here are some of the options. And then moving to the technologies for electrification, we've seen that we need to move to more renewable electrification of the energy consumption in the industry sector. So we saw also that in Ongyu's presentation that often one of the biggest barriers is the cost, because it's much more expensive generally to have some of these electrification in the plant. So here there can be some type of incentives, financial incentives that can be deployed for incentivizing plants to industries to uptake some of those key end-use electrification. So just also looking at new plants, considering potentially setting greenhouse gas requirement for new build, because this is now that these investments are very important. And then considering all plants, maybe developing some phase-out agreement and repurposing plans of existing infrastructure maybe could be an option. Hydrogen on CCUS, this is a new regulatory framework that would govern the properties, safety, production, storage, transportation, distribution, and associated infrastructure of hydrogen
and CO2 is very important to consider. Next slide, please. All right, so just an example here on PPA, how industries have used renewable energy power purchase agreement and see the uptake of these, how globally it's growing very rapidly, multiplied by 3 between 2017, 2019, and still growing. And just looking at how India took advantage of that and increased its capacity in just 1 year of 1.4 gigawatts of capacity, thanks to regulation that allow for large consumer to produce electricity from an independent producer, and also setting their own captive power plant. And also the fact that the consumer industries can use the transmission and distribution infrastructure. Next slide, please. All right, this is another example. This is Finland that set up a fund to provide incentives and subsidy for energy-intensive industry to compensate for the indirect cost of carbon trading in Europe and electrify some of the industry. So this is just an example how it's possible to set up a fund to help the uptake of end-use electrification technologies. Next slide, please. Summarizing again, so short-term, revising permitting process, medium term, considering providing incentives for the adoption of different technologies, and also considering potential requirement for either new builds or old builds, and see what can be done to phase out some of the older plants. And obviously, as usual, monitoring progress and then revising accordingly, depending on what's been achieved. And yeah, okay, thank you. Next slide, please. All right, so energy efficiency. So there are already a number of policy that are implemented in Indonesia for energy efficiency. So I'm just gonna go through and maybe consider, how this can be expanded. For example, energy management system, and how companies can increase their capacity and consider additional energy audits. Then maybe considering setting energy performance schemes. We'll see an example after, but it's important to, like Angyu show, for example, what's the energy intensity of producing 1 ton of cement and 1 ton of steel. So considering those specific energy consumption, it's possible to implement targets and try to lower little by little those specific energy consumption. And then on energy efficiency standards, considering maybe additional standards for equipment that are used in the industry sectors. For example, motors, motor system, pumps, others. Next slide, please. So here is an example from India where the Bureau of Energy Efficiency set up the Perform, Achieve, and Trade program. It's in I think it's 2012, so it's been going on for a little while. And it's really looking at, for each of those sectors that you see on the graph, the specific energy consumption, so energy per ton or energy per output, and looking at how this can be reduced in setting targets at that level.
And this is some of the achievement from that programs, and how generally each of the sectors have achieved much more than what was the original target. And that program is interesting because there is also the option for the plants to exchange when they have achieved extra energy savings than what was the target. Those can be translated into energy savings certificates, and that can be either traded or it can be just kept for the next cycle. All right, next slide, please. So this is just a, I didn't see Indonesia here. So this is energy efficiency standards for motors. And this is, how you can set minimum energy performance standards. And there are different level. IE3 is the highest level. And since, motors are approximately 70% of electricity used in the industry sector in general, it is important energy savings to be achieved to set minimum energy performance standard for motors at the IE3 level. We recently worked with South Africa that's going to implement that level of standard. And also, with a few other countries. So this is important to consider also. All right, next slide, please. So energy efficiency, considering expanding, reinforcing the programs that already exist, setting targets, again, on the specific energy consumption of energy-intensive industries, and then monitor and revise targets every few years. Next slide. All right, so material efficiency and circular economy. This is also another important approach to reduce emission, and this is also important to consider that many of the options from that, especially similar with the energy efficiency, are actually technology that are already commercially available, right? So here we're looking at things that can be done tomorrow or today. Different type of policy that can be considered. First one is standardization and certification. For example, as Angyu mentioned, increasing the clinker, alternative blending component in clinker is an option. Having also different type of standards to produce material with low carbon or less material, and at the same time ensuring product safety, performance, and reliability. So obviously from the industry side, we want them to adopt standards, develop their own standards also, and then that can be adopted at a more broadly level, and then participate in national and international discussion on these standards. Another option that is important to consider is green procurement. So at the government level, it can leverage the purchasing power of the government in infrastructure to create a market for low carbon products. And similar can be done at the company level. Company levels, often rely on supplier for some of their products, so they can require use the purchasing power to negotiate and have greener products that comes into their products manufacturing. So circular economy, important, right, to consider also in decarbonization. Bappenas is as already a circular economy concept for Indonesia. I think it's important to build on that and see what needs to be implemented. Consider extended producer responsibility scheme, so having also responsibility from the manufacturer producer on the
and life of the products they're producing. And what is important here, because we are lacking of knowledge, understanding of the baseline, is collect data and develop indicators to quantify the impact and provide evidence to improve circular economy and material efficiency. All right, next slide, please. So just an example from Denmark. So Denmark just, there is an increasing number of jurisdictions worldwide that are including the carbon footprint that are associated with the construction of buildings into regulation. So here I'm showing you an example of Denmark, which just came out very recently, and is an interesting example. But so the Danish government introduced requirement in the building regulation for whole life carbon, which include both operational and embodied carbon. This amendment came in effect 2023, and it's for buildings that are over 1,000 square meters. And it will require that new construction have a limit of 12 kilogram CO2 emission per meter per square meters. And there is also an endorsement label for buildings that are achieving higher limit value of 8 kilogram of CO2 emission per square meters. And the idea is that this will be tightened every year until 2029. All right, next slide, please. So this is the green procurement example from the US. In 2021, the US President Biden released an executive order to use the federal procurement power to help achieve net zero emission economy. So buy clean policy require supply chain emission disclosure, generally in the form of environmental product declaration, EPD. And those are the documents that show the CO2 impact of the products. And there is a requirement of lowering the emission associated with the products. And just this graph just show how important is public procurement in the US. So it's significant that a lot of the purchasing power can be directed to create a market for low carbon products. Next slide, please. So just summary again of that for that material efficiency and circular economy, considering developing a national circular economy law, developing standards and certification, continuing. I know that there are already a few that have been implemented, so this is great. It should be, continued. Considering developing green procurement, and different regulation can be considered on the lifetime of products, ban on single-use products, for example. And then extend producer responsibility scheme is important too. And then monitor and revise strategy as needed and set new goals. Next slide, please. So workforce development. This is also key for achieving decarbonization. And so different type of programs can be implemented. There is a lot of option and opportunity. I just selected a few here, and just considering developing a green industry training hubs, developing reskilling, upskilling center, and also, so we've seen that in the US, as I showed you at the beginning, is tightening the funding allocated to industry when there is, support for demonstration project to requirement on reskilling program and worker protection. And developing tools to ensure that benefits and cost of the transition are
distributed fairly. Right, and then considering developing incubator programs. This is every country has opportunities for new technologies that are, can be locally considered. So incubator programs help really to encourage local entrepreneurs to develop products that best match or meet the needs of the country. Next slide, please. So just an example here of an established skill for green industry in India, and the goal of improving skills for green industry. And in terms of accomplishment, 44 nationally approved qualification across sub-domain were established, train over 400,000 trainees, and which allow to develop a large network of affiliated training institutions and trainers that can then take over and train others. Next slide, please. And this is actually a program that is run by Berkeley Lab from a colleague. And this is Cradle to Commerce, so how to help, it's type of incubator program, so how to help entrepreneurs that have ideas for low carbon technologies, and how to provide coaching to help them and mentoring for developing their business model, accessing pilots, prototyping, and critical resources that are needed for helping to develop their technologies, and considering everything, and also developing network. All right, next slide. Summary. All right, so short term, developing industry hubs, medium term, developing incubator program, and expanding the training hubs, and then medium term, having assessed the impact and develop new programs as needed. Next slide, please. So here is the summary of everything I just went through with you. So just summarize, like the different policies or bundle of policies in the short term, medium term, and longer term, and everything that should be considered to be implemented for helping achieve decarbonization. All right, so all this obviously is part of the report that we're putting together with more detail, and I think we welcome your feedback on that. Next slide, I think it's just, all right. So just coming back to the IPCC, I think it's very important that unless there are immediate and deep emission reduction across all sectors, 1.5 degree is beyond reach. So we need to act now. Action is for now. All right, next slide, please. And I think that's my last slide. So thank you very much. Thank you very much, and I welcome any questions that you may have. Baik, terima kasih kepada para presenter. Selanjutnya hadirin dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia di foyer ballroom dan kembali ke ruangan ini dalam 5 menit ke depan. Terima kasih. Baik, untuk informasi tambahan, setelah ini kita akan ada sesi diskusi. Seperti itu, terima kasih.
Kepada para hadirin, acara akan kita mulai sebentar lagi, jadi diharapkan untuk masuk ke dalam ruangan kembali. Sesi selanjutnya merupakan sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Koordinator of Industry Decarbonization Project IESR, Ibu Farica Hidayati. Kepada Ibu Farica, kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara Dissemination Workshop of Indonesia Industry Decarbonization Roadmap and Policy Recommendation. Namanya cukup panjang ya. Jadi pada sesi diskusi kali ini, perkenalkan nama saya Farica Hidayati, saya di IESR sebagai Koordinator Proyek Dekarbonisasi Industri. Kali ini akan memandu diskusi bersama kita bersama para panelis yang hadir di sini. Nanti kurang lebih akan ada 5 panelis yang hadir secara offline dan juga 1 panelis yang hadir secara offline dari Yogyakarta, seperti itu. Nah, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya, nanti saya mohon untuk yang panelis yang disebut untuk silahkan maju ke depan panggung seperti itu. Sebelum saya perkenalkan satu persatu, mungkin saya akan memberitahu kira-kira apa saja sih yang akan saya lakukan di sini. Dalam proses diskusi ini nanti akan ada 30 menit diskusi langsung bersama para panelis, kemudian dilanjut dengan 20 menit diskusi dengan masukan audiens, dengan pertanyaan-pertanyaan audiens, baik nanti yang ada di ruangan ini, silahkan nanti raise hand atau nanti akan dibantu oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian nanti kalau yang ada di Zoom, silahkan nanti untuk menuliskan di chat seperti itu ya, nanti mungkin bisa disebutkan juga nama dan institusinya, seperti itu. Kemudian selanjutnya langsung saja ya, waktunya sangat terbatas ya ini sebenarnya. Ini silahkan untuk datang ke atas panggung Bapak Endra Dedi Tamtama, Koordinator Pengawas Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Give applause to Bapak Endra. Silahkan Pak. Kemudian silahkan Pak. Kemudian yang kedua panelis kita Ibu Sri Gadis Paribekti, Pembina Industri Ahli Madya, Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Silakan Ibu. Give applause to Ibu Bekti. Kemudian yang ketiga Bapak Yudas Agung Santoso, Manajer Bioenergi PT PLN. Silakan Bapak Yudas. Selamat datang. Kemudian dari presenter kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Farid Wijaya, Analis Senior IESR, silakan maju Bapak ke atas panggung. Kemudian dari salah satu presenter kita juga yang hadir secara offline, Ibu Stephanie Delarudukan. Stephanie Delarudukan, please come to the stage.
She is the Energy and Environmental Policy Research Scientist, Lawrence Berkeley National Laboratory. Kemudian yang ada sudah tergabung secara online, Bapak Muhammad Ahsin Muflihun PhD, ahli teknologi dari Pusat Studi Energi Universitas Gajah Mada. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak, terima kasih banyak sudah diundang. Kami mohon maaf belum bisa hadir secara online. Terima kasih Bapak atas ketersediaan waktunya. Kemudian ini saya izin duduk sebentar. Saya akan langsung mulai diskusi seperti itu ya. Mungkin dari hasil analisa kita ya, tadi mungkin langsung saja ya nih Bapak Ibu semuanya. Jadi dari hasil analisa dan pemodelan kita mengenai peta jalan dekarbonisasi industri ini itu sebenarnya saya utamanya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian, konfirmasi apakah memang peta jalan ini sejalan dengan potensi ataupun rencana pengembangan kelima industri pada institusi masing-masing yang Ibu Bapak wakili seperti itu. Nah mungkin saya awalnya akan bertanya kepada Ibu Bekti ya selaku Pusat Industri Hijau. Mungkin yang saya pernah dengar Ibu, jadi Pusat Industri Hijau juga sedang mengembangkan peta jalan dekarbonisasi seperti itu. Mungkin kira-kira bisa di-share terlebih dahulu perkembangannya dan bagaimana ya kita dapat menyelaraskan seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya. Kami Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf mewakili Kepala Pusat Industri Hijau Bapak Herman Supriyadi yang pada hari ini berhalangan hadir. Kemudian terkait dengan pertanyaan karena waktunya saya lihat cukup sempit ya, terkait dengan peta jalan dekarbonisasi, terus terang pada tahun ini Mbak, tahun ini insya Allah kita melaksanakan proses penyusunannya ya, yang mungkin nanti kita akan lakukan juga bersama juga memohon masukan ya terhadap hasil tersebut. Dan seiring dengan peta dekarbonisasi ke depan juga akan disusun juga peta industri hijaunya Mbak. Jadi ada peta besarnya, peta terkait dengan industri hijau, kemudian di dalamnya juga ada peta-peta untuk yang dekarbonisasi, khusus dekarbonisasi seperti itu. Untuk mengkonfirmasi Bu, berarti untuk yang peta jalan dekarbonisasi industri itu secara umum ya Bu ya berarti ya? Untuk yang industri hijau seperti apa itu Bu? Iya. Ya, industri hijau nanti mencakup beberapa sektor juga. Nah, nanti di dalamnya ada dekarbonisasi khusus untuk yang terkait dengan tadi disampaikan ada sudah banyak similar ya. Tentunya ini memang beti sekali ya antara dekarbonisasi dengan green industry ya secara itu. Saya nanti mungkin ke depan juga kami butuh masukan mungkin ini di mana yang untuk yang peta industri hijaunya sendiri dan yang pengembangan apalagi yang di dalam dekarbonisasinya seperti itu. Mungkin sedikit flashback sedikit ya Bu, saya waktu itu pernah mengikuti salah satu yang FGD-nya itu, namun secara online waktu itu dengan Kemenperin juga bahwa salah satu strategi untuk dekarbonisasi industri di peta jalan tersebut adalah dengan mengembangkan sertifikat industri hijau yang menargetkan sekitar 503 sertifikat industri hijau baru, bukan baru ya Bu ya, itu yang total yang akan diraih ya, seperti itu ya kurang lebih. Nah kira-kira sekarang perkembangannya seperti apa ya Bu? Ya, baik untuk sertifikat industri hijau ataupun melalui standar industri hijau itu memang trademarknya Kementerian Perindustrian ya Mbak Fatica ya tadi Ica, ya, boleh, Mbak Ica ya. Jadi memang Bappenas mentargetkan seperti yang tadi disampaikan, namun memang tentu ini membutuhkan strategi ya, bagaimana capaian untuk nantinya per tahunnya standar industri hijau itu harus disusun seperti itu dan kemudian dilakukan proses sertifikasi. Sampai dengan tahun ini memang ada 35 ya, tadi mungkin ralat sedikit dari yang di awal. Saat ini kita punya 35 standar industri hijau dan sudah diimplementasikan sebanyak 72 perusahaan industri yang sudah tersertified ya. Jadi nah ini
setiap tahunnya kita lakukan proses surveillance untuk tetap mempertahankan bagaimana industri ini tetap ke arah tentu penerapan industri hijau. Dan saya tadi sangat tertarik dengan adanya paparan dari Ibu Stefani ya terkait dengan net zero award industri ya, seperti itu ya di akhir itu. Nah, saya membayangkan bagaimana teman-teman industri itu nanti bisa menuju ke arah sana, salah satunya menjadi peserta di dalam net zero industry award seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit kita pengen tahu juga Bu, sebenarnya kalau umpamanya SIH ini ada nggak Bu yang diprioritaskan industrinya untuk dijalankan? Karena kan memang industri ini cukup lumayan banyak sekali tadi Bu ya, 503 kalau dari KBLI 5 digit. Itu apa saja Bu industri-industri yang memang akan menjadi prioritas, satu. Yang kedua itu mungkin kira-kira tuh fokusnya dari SIH ini apakah material efisiensi kah, dari standarisasi produk ataupun dari efisiensi energinya juga diberikan energi spesifik untuk masing-masing produknya itu juga sudah diberikan atau seperti apa Bu? Silakan. Ya baik, ini juga salah satu kenapa penyusunan standar industri hijau cukup saya pikir ini sedang berkembang ya. Jadi memang di dalamnya itu memuat banyak batasan-batasan yang memang spesifik untuk masing-masing industrinya ya. Jadi mulai kami kelompokkan menjadi 2 persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan teknis yang memuat bahan baku, energi, air, kemudian limbah, pengaturan juga tadi tingkat peralatannya dalam menggunakan prosesnya. Kemudian ada persyaratan manajemen ya, manajemen yang mungkin ini sepanjang dari 72 yang sudah tersertified, ini manajemen ini bisa terlampaui ya. Namun memang di persyaratan teknis rata-rata memang field-nya adalah terkait dengan energi, terutama energi panas. Jadi di standar industri hijau tidak ada satu persyarat pun yang tidak terpenuhi, sehingga memang satu field aja mereka tidak dapat sertifikasi. Kemudian untuk tadi 35 yang saya sampaikan, tentu ini sudah merangkul kalau kita melihat dari yang 500 tadi kita Pareto ya Mbak. Jadi sudah memuat kalau di kami sasarannya ada 8 subsektor industri ya yang lahap energi. Tadi untuk yang IESR ada 5 ya, kita punya 8 dan dalam raker kami Kementerian Perindustrian kemarin ditambah dengan 1 adalah dengan alat transportasi. Jadi kita punya 9 subsektor industri yang didorong untuk ke depan ini walaupun semuanya tadi disampaikan juga oleh Mr. Stefani ataupun Hongsu tidak berlaku untuk industri lat aja ya, tentu industri menengah kecil, dan di dalam standar industri hijau itu juga kita punya semacam, misalnya salah satu contoh adalah industri batik. Kita tahu semua bahwa industri batik itu rata-rata adalah menengah ke bawah. Jadi itu memang dan sudah ada yang tersertified. Jadi kita mendorong terus berbagai cara, baik dari penghargaan industri hijau maupun tadi dari sertifikasinya maupun dari langkah-langkah yang menuju dekarbonisasi ya, penggantian bahan bakar seperti itu, manajemen upaya efisiensi, kemudian juga nanti terkait dengan teknologi yang saat ini ada hidrogen, kemudian ada green ammonia ataupun ke depan ada CCS yang ke depan ini memang CCS sangat mahal. Namun itu suatu saya pikir kalau kita melihat dari kajian-kajian suatu game changer ya, yang harus memang kita upayakan untuk bisa juga Indonesia mencapainya seperti itu. Terima kasih, menarik sekali sih Bu. Memang benar untuk industri ini memang dibutuhkan upaya-upaya yang sangat cepat ya Bu ya, karena juga memang ini sebuah kebutuhan untuk dekarbonisasi ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Stephanie ya di presentasinya seperti itu. Menyambung dulu, nanti kita akan kulik lagi ya Bu ya, mungkin setelah acara ini atau gimana gitu Bu, karena memang banyak yang harus dikuliti lagi sebenarnya. Kemudian lanjut dulu ya, kita ke salah satu, kita membahas sumber emisi dari industri yang cukup signifikan juga dari sisi penggunaan energi seperti itu. Jadi mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu dari Bapak Endra. Okay.
Jadi mungkin mau bertanya nih Pak sebenarnya. Jadi sebelumnya kan Direktorat Konservasi Energi juga sudah memiliki peraturan bahwa industri-industri dengan, ini yang peraturan nama Pak, yang 70/2009, itu industri dengan penggunaan energi 6.000 ton oil equivalent itu disarankan atau diharuskan ya Pak untuk melaporkan penggunaan energinya? Mandatori ya Pak ya. Oke. Baik, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari hasil pelaporan tersebut kira-kira sudah berapa banyak yang comply dan juga mungkin bagaimana upaya-upaya energi efisiensi yang biasanya sudah dilakukan oleh para pelaku industri Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang kami di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan ada regulasi, kalau yang dahulu itu namanya PP 70 tahun 2009 tentang konservasi energi. Di mana di dalam salah satu klausulnya di situ menyebutkan pengguna energi dan sumber energi atau yang menggunakan energi dan sumber energi 6.000 TOE equal atau lebih besar daripada 6.000 TOE per tahun wajib menerapkan manajemen energi. Namun demikian pelaksanaannya hingga saat ini kalau kita ngambil secara keseluruhan industrinya itu totalnya 242 perusahaan yang sudah melaporkan. Namun khusus untuk industri itu sebanyak 153. Dengan kategori comply itu 85. Kategori comply ini apa? Yaitu dia mempunyai manajer energi, seorang manajer tadi membuat program konservasi energi, kemudian melakukan audit, baik dilakukan oleh eksternal ataupun internal, yang mewajibkan adalah auditor tersebut wajib bersertifikat, kemudian keempat melaksanakan rekomendasi hasil audit, yang ketiga adalah melaporkan pelaksananya melalui pelaporan online yang ada di kami. Nah, dari kegiatan tersebut di tahun 2022 kemarin itu penghematan yang dihasilkan adalah sebanyak 4.878 gigawatt hour dengan pengurangan emisi sebesar 3,2 juta ton CO2. Nah, seperti tadi disampaikan juga dari aplikasi yang ada di kami, kalau di ini kan kebanyakan kalau saat ini kan 6.000 TOE ya Mbak. Jadi kalau kita lihat penghasil emisi terbesar yang ada di kami itu adalah industri semen. Karena memang industri semen itu menggunakan batu bara untuk kiln. Dan itu nggak bisa dilakukan yang lain. Paling mereka pakai alternatif full biomas. Nah, rata-rata semen yang ada digunakan itu adalah batu bara loreng. Makanya di situ sumber emisinya menjadi sangat besar. Nah, di sini makanya kita pun melakukan upaya-upaya bagaimana nantinya kegiatan efisiensi ini bisa mengurangi. Efisiensi kan dalam artian pengurangan sumber energinya ya. Dia melakukan efisiensi sehingga sumber energinya berkurang sehingga emisi yang ditimbulkan bisa menjadi berkurang. Memang saat ini kebanyakan kalau kita lihat rata-rata kegiatan efisiensi itu banyak dilakukan di no cost dan low cost di sekitar itu. Artinya untuk high cost penggantian peralatan itu masih belum banyak. Memang tantangannya kan kalau di efisiensi itu mereka kolateral ya, belum ada pembiayaan khusus untuk efisiensi seperti itu. Makanya hal yang banyak dilakukan adalah tadi no cost dan low cost. Itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sih ya. Memang untuk seperti tadi ya salah satu hal yang menjadi penghalang, bukan penghalang ya, salah satu tantangan dekarbonisasi untuk sektor industri itu kan memang aset-asetnya yang mungkin 30 sampai 40 tahun ya tadi membutuhkan waktu biasanya memiliki umur lifetime-nya seperti itu. Nah, mungkin terkait hal itu kan tadi sebenarnya sudah dijawab sedikit ya bahwa tidak ada insentif tertentu. Nah, mungkin kalau dari Kementerian Perindustrian sendiri apakah ada ya bantuan revitalisasi equipment seperti itu untuk industri? Baik. Baik, terima kasih. Kalau melihat di undang-undang secara regulasi itu fasilitasi sudah ada Mbak di pasal 110 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian.
kemudian dikembangkan lagi, lebih rigid lagi di PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri. Disampaikan di situ ada insentif fiskal ya ataupun non fiskal. Nah, kami dengan non fiskal kita bisa melalui anggaran APBN ya, kita melakukan proses bagaimana industri itu membutuhkan suatu insentif yang non fiskal, misalkan terkait dengan pendampingan, kemudian tadi sertifikasi juga saat ini dalam tahap difasilitasi, jadi pembiayaannya dibayar pemerintah, walaupun ada skema satu lagi bisa berbayar sendiri yang sertifikasi tadi. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan ya, tadi mungkin perlu ya bagaimana dalam dekarbonisasi ini kita memerlukan tentu data ya, data inventarisasi untuk memotret bagaimana kondisi sektor industri di kita ya. Tadi ada yang large, yang menengah maupun yang kecil seperti itu ya, kalau di kami ada menengah dan kecil juga. Nah, dengan potret itu tentunya pelaporan terkait dengan emisi membutuhkan satu bagaimana sih cara menghitung gitu ya, metodologinya apa yang dipakai, kemudian bagaimana melaporkannya ke dalam pelaporan yang kita punya ya di Kementerian Perindustrian seperti itu. Nah, kita melakukan seperti itu. Kemudian ketika nanti melihat dari sisi emisinya terlalu tinggi, kita melihat oh ternyata memang membutuhkan satu tadi mungkin perlu full switching atau elektrifikasi ataupun mungkin nanti manajemen energi tadi terkait juga mungkin hubungannya dengan dari SDM ya, ketika ada mandatori untuk melakukan, kalau sekarang 4.000 ya Pak, 4.000 TOE itu dan itu wajib, tentunya ini kan ada sanksi ya Pak ya. Nah, kita nggak mau ya kena sanksi sehingga dibutuhkan suatu bimbingan bagaimana melakukan manajemen atau upaya efisiensi seperti itu. Nah, terkait dengan fiskal yang tadi disampaikan oleh Ibu juga yang kami ada restrukturisasi permesinan ya yang saat ini di industri tekstil. Nah, itu kalau kita melihat kemarin dari acara raker itu terlihat sekali bagaimana ketika dilakukan proses restrukturisasi mesin di perstektilan itu tercapai industri yang produksinya cukup naik, namun penggunaan energinya turun seperti itu. Jadi memang ini restrukturisasi, pembiayaan, investasi sustainability untuk pembiayaan hijau ini sangat penting seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang saya mau coba bertanya nih dari kebutuhan yang lainnya ya untuk dekarbonisasi industri ini adalah elektrifikasi. Nah, elektrifikasi ini kan kaitannya dengan PLN ya sebagai salah satu penyedia energi di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin kira-kira dari Bapak Judas bisa share terlebih dahulu mungkin bagaimana cara PLN bisa memfasilitasi industri ya Pak agar lebih mendapatkan listrik yang lebih bersih gitu. Mungkin bisa di-share mungkin apakah sudah ada kerjasama sebelumnya dengan sektor industri tertentu ataupun bisa di-share bagaimana cara memfasilitasi permitting untuk para pelaku industri dalam mendapatkan dalam membuat captive power sendiri mungkin dari menggunakan RE sendiri, karena kan sekarang walaupun memang elektrifikasi kan memang cara yang sangat kalau dalam teori lebih sangat mudah seperti itu, tapi kan ada masalah lagi bahwa bauran di power sector ini masih banyak yang dari coal seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi PLN memang kalau untuk rencana pengembangan pembangkit gitu ya, termasuk pembangkit EPT itu kita base-nya adalah RUPTL gitu ya. RUPTL yang existing sekarang masih RUPTL 2021-2030. Tapi saat ini memang sedang dalam progres, kita coba evaluasi dengan teman-teman SDM tentu saja gitu ya, dari leadnya dari mereka. Dan waktu evaluasi ini kita coba mengcapture juga gitu ya, kebutuhan demand ke depan seperti apa, khususnya dari industri. Bisa jadi ada beberapa tahun ke depan ini kan akan masuk beberapa industri besar seperti misalnya smelter atau misalnya industri besar yang lainnya yang membutuhkan listrik cukup besar gitu ya. Itu kita coba capture semua. Harapannya sih untuk RUPTL yang akan datang
itu sudah mengcapture semua kebutuhan-kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan oleh rekan-rekan di industri. Kemudian terkait dengan kebutuhan energi green gitu ya, energi hijau yang akan dipakai oleh rekan-rekan dari industri ini, sebetulnya dari PLN sudah ada semacam program gitu ya, semacam program yaitu energy as service. Itu nanti kita keluarkan semacam renewable energy certificate gitu ya. Istilahnya nanti ada beberapa pembangkit EBT yang pada dasarnya itu green, itu istilahnya dedicated untuk perusahaan tersebut gitu ya. Jadi nanti untuk perusahaan tersebut bisa mengakui bahwa energi yang dipakai atau yang digunakan mereka dalam operasional sehari-hari itu merupakan energi yang green yang berasal dari pembangkit EBT yang sudah didedikatedkan ke perusahaan tersebut. Mungkin sekilas seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi renewable energy certificate itu mungkin menjadi salah satu tools ya Pak ya untuk menyediakan energi bersih untuk industri seperti itu ya Pak. Berarti mungkin sedikit mengulik tentang REC tadi Pak. Jadi mungkin apa yang sudah dibeli, jadi kan untuk membeli itu berarti membeli apa ya REC ya. Kemudian nanti dananya akan dikelola untuk mengembangkan EBT seperti itu ya, pembangkit EBT. Atau seperti apa Pak? Iya betul. Nanti istilahnya ada layanan khusus gitu ya, layanan khusus yang menggunakan skema REC ini. Jadi selain keandalan gitu ya, kalau misalnya untuk bisnis normal kan kita mungkin hanya keandalan gitu yang kita tawarkan gitu ya. Tapi mungkin dengan REC ini kita juga dapat mengakomodir beberapa keinginan customer kita yang menggunakan energi listrik kita, dan itu bisa diklaim sebagai energi hijau yang dipakai oleh mereka. Memang ada beberapa semacam kriteria gitu ya. Jadi nanti memang untuk tarifnya agak sedikit berbeda dengan tarif yang normal gitu ya, karena ini memang sudah dedicated untuk menggunakan energi hijau, dan biaya atau cost yang dikeluarkan itu nanti akan dipakai untuk pengembangan EBT yang lainnya gitu. Oke baik, terima kasih Pak Yudas atas tanggapannya. Sekarang saya akan memanggil yang sudah terhubung online, Pak Asin, masih di Zoom ya Pak ya? Makasih Bu. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak. Oke, baik. Oke, siap. Baik, ini saya mau bertanya mengenai salah satu solusi dekarbonisasi lagi untuk sektor industri, yaitu fuel switching, terutamanya yang hidrogen seperti itu Pak. Dari Pak Asin sendiri kan PSE, UGM gencar ya Pak ya melakukan studi terkait pengembangan hidrogen di Indonesia. Mungkin bisa di-share tidak ya Pak ya? Sebenarnya bagaimana perkembangan teknologi hidrogen ini di Indonesia dan seberapa siap hidrogen ini tuh diterapkan di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Fariha. Saya sebelumnya prepare answernya pakai bahasa Inggris ya, tapi ya udahlah pakai bahasa Indonesia karena yang lain bahasa Indonesia juga. Silakan Pak kalau bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak, thank you very much. Tapi kita perlu melihat give the point-nya itu about technology readiness ya. Jadi seberapa ready teknologi yang sudah ada dan seberapa ready teknologi itu dibawa ke Indonesia. So far kalau di Indonesia kan barrier-nya itu banyak. Nah, salah satu the biggest barrier itu kan capital requirement. Jadi bagaimana teknologi yang ada itu bisa dikembangkan dengan capital yang ada gitu, atau dengan uang atau money yang ada untuk mengimplementasikan energy resource transition ini, terutama dengan penggunaan hydrogen. Nah, kalau di Indonesia to be honest, it's not really easy ya. Jadi agak berat, tapi itu tidak mustahil untuk diterapkan. Dan kita perlu melihat juga bahwa not all countries ready to implement hydrogen. Jadi masih banyak, bahkan negara-negara barat pun masih struggle untuk menerapkan hydrogen energy baik dari hulu maupun sampai ke hilir. Nah, di Indonesia
secara umum inisiasi riset sudah dilakukan terutama oleh kawan-kawan dari PSE. Di sini juga saya meminta maaf dari Prof. Sarsia sebagai kepala PSE tidak bisa join begitu karena ada kegiatan yang lain. Tapi di PSE sendiri sudah ada initiate untuk fundamental research tentang hidrogen, terutama di bidang storage. Di sini kita kerjasama dengan Pertamina. Base-nya itu storage-nya based on solid state. Kemudian beberapa riset juga sudah dilakukan selama ini, terutama kerjasama dengan BRIN melalui fuel cell. Kemudian ada policy studies yang sudah diterbitkan juga oleh PSE melalui Green Hydrogen Policy yang sudah dilakukan kajiannya bersama dengan mitra PSE. Kira-kira begitu Mbak. So far memang kalau di luar saja penelitian ini masih terus berkembang dan meskipun struggle tapi perkembangannya sangat pesat ya. Maka sudah sepantasnya untuk kita di Indonesia itu untuk memulai juga dan juga menginisiasi agar transisi energi terutama penggunaan hidrogen sebagai energi ini bisa dilaksanakan dan bisa dilakukan dengan lebih intensif begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kan salah satu hurdles-nya adalah capital requirement di awal ya Pak ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri, istilahnya LCOE-nya tuh LCOE atau apa ya Pak ya, benchmarking-nya untuk yang hydrogen itu kira-kira seperti apa dan dibandingkan dengan negara lain tuh seperti apa ya Pak Hasin, silakan. Oke, kira-kira kalau untuk sebagai contoh ya, kalau di US kita berbicara lebih lanjut, itu kan capital cost-nya itu bisa ya, tidak terlalu diusung di awal gitu. Jadi gimana solutionnya, practical solution itu dilaksanakan. Tapi kalau di Indonesia kan sebagai contoh kalau kita mau mengubah sistem yang tadi pakai tanur yang ada di industri baja maupun besi, kalau kita mau mengubah itu bisa dilakukan, tapi belum tentu optimal. Padahal kita ada limitless di cost-nya. Apakah akan mengubah dari full masih menggunakan coal itu diubah dengan sistem seumpamanya hidrogen itu bisa dilakukan? Apakah itu sudah optimal? Jika dibandingkan dengan membangun pabrik yang baru, nah itu kan menjadi constraint yang ada di Indonesia. Jadi benar-benar pemangku kebijakan maupun yang dari dari company itu sendiri bisa melaksanakan dan mencermati initial cost yang dilaksanakan. Apakah dengan mengubah atau mengubah dari yang sebelumnya yang lebih ramah lingkungan itu lebih murah atau jangan-jangan dengan mengubah itu lebih mahal daripada dengan mendirikan unit sendiri begitu. Mungkin di sini akan lebih memantik kalau ada teman-teman dari seumpamanya Krakatau Steel yang sudah bekerjasama dengan POSCO. Nanti mungkin ada Bapak Ibu di sini yang bisa menjelaskan lebih detail. Kira-kira kalau kita mengganti dengan membangun itu mana yang lebih cost-nya lebih sedikit begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih. Perlu diadakan studi lebih lanjut ya Pak untuk ini ya ternyata ya Pak ya. Baik, sudah mungkin saya di 20 menit terakhir ini akan mencoba untuk menanyakan pertanyaan dari audiens ya. Mungkin kalau yang di sini dari teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sini ada pertanyaan, silakan untuk tunjuk tangan terlebih dahulu. Oke. Silakan teman-teman dibantu untuk dibagikan mikrofonnya. Silakan Bapak sebutkan nama dan institusi, silakan. Baik, selamat siang, good afternoon, Stephen dan Bapak Ibu sekalian. Saya Hubert Widiastono, saya dari Federasi Industri Kimia Indonesia. Sehari-hari kami di PT Maraksa Biru Energi, kami di Green Industry. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Maybe I prefer to English, Stephen. I'm quite interested with your presentation. You mentioned about workforce. And you mentioned about innovation. And one key issues that I really interested is, how do you see about the development of human capital, green human capital, to support this kind of green industry development in Indonesia? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya ke Bu Sri terkait dengan sertifikasi industri hijau.
Nah, saya ingin melihat bagaimana keterkaitan dengan KLH juga ada proper ya. Bagaimana itu bisa diintegrasikan. Kemudian terkait dengan pertanyaan saya juga ke Mas Stefan tadi mengenai entrepreneurship, Bu. Karena saya lihat tadi hanya dua aspek yang dilihat dari aspek teknis dan juga tadi satu lagi saya lupa ya. Tapi aspek entrepreneurship karena didorong tadi ada isu innovation. Ya, bagaimana bahwa isu entrepreneurship artinya green entrepreneurship itu bisa dipacu juga untuk mendorong pengembangan green industry ini. Karena saya sudah ada roadmap-nya tadi yang dipaparkan oleh Mas Stefan tadi. Kira-kira itu saja secara umum pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin silakan Stephen to answer the first question. Thank you for the question. So I'm not sure I got all the question, but I guess the first one was about the capital investment, right? Which is a major barrier for sure. So I think that's where public-private partnership is very important, especially when it comes to demonstration of new technologies. And so what we're seeing in the US is that there is a really big push on trying to help industries consider and demonstrate new technologies. So the new IRA Act, Inflation Reduction Act, really gives an opportunity for energy-intensive industries to come with their own investment and partner with the public sector and take advantage and put together demonstration of this new technology to produce low carbon chemicals or other products. So I hope that answered the first question. Not really. Because my question actually related, you mentioned about the innovation, because green industry, I would say, is the emerging issues in Indonesia at the moment. And you mentioned about the workforce. Yes, you mentioned about innovation. And when you talk about innovation, this is similar with I addressed to Busri about the green innovation to support this green industry. So how you what is your roadmap on developing this green human capital, not capital investment, green human capital, but human. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. So so there are a few options there, right? So one of them is those type of incubator programs, which really help. So new technologies. And generally, it can be simple technology, but that are localized and then can answer very specific problems that are seen in local companies, and find solution. And so there are some type of programs that kind of help those entrepreneurs that have new ideas and train them in developing their business plan, right? Because to make the case for the technologies and kind of accompany them in their journey from the development phase to the commercial phase of the technologies deployment. Oh, thank you Stephanie. So pertanyaan kedua tadi mohon maaf mungkin bisa diulang lagi atau Ibu sudah siap untuk jawabannya? Ya, mungkin izin Bapak tadi mungkin terkait dengan sertifikasi dan proper ya. Iya, proper. Baik Pak, kami berangkat dari undang-undang Pak. Undang-undang kami nomor 3 di sana diamanahkan kalau tidak salah pasal 70 antara pasal 70-an Pak. Di situ mengatur bagaimana kita menyusun standarisasi standar industri hijau dengan ada minimal memuat Pak. Jadi minimal memuat terkait dengan bahan baku, kemudian ada energi, ada air, kemudian pengelolaan limbah. Nah, seiring dengan perjalanannya dan dengan adanya isu-isu yang
terkini lah seperti itu. Kami menambahkan lagi Pak terkait dengan bagaimana industri itu di energi pun juga didorong untuk menggunakan tidak hanya efisiensinya saja, tapi mendorong untuk menggunakan energi terbarukan Pak. Kita mulai dengan angka yang saya pikir kan tidak semua industri akan mampu ya Pak. Kita mulai angka yang melalui perumusan Pak, tentunya melalui perumusan dengan mengundang tim teknis ya Pak ya yang berasal dari sektor industri, kemudian ada dari kami ada balai perindustrian seperti itu, ada pembinanya dan juga asosiasi terkait. Kita rumuskan Pak batasan-batasan dari masing-masing aspek tersebut, baik bahan baku, energi, air. Kemudian angka untuk energi terbarukan juga kita dorong Pak. Mungkin kalau dulu masih ke energi fosil saja bagaimana mengefisiensikan, sekarang mendorong untuk menggunakan energi baru walaupun itu angkanya misalkan 1% seperti itu Pak. Nanti kita dorong, kita lihat lagi naik-naik seperti itu. Kemudian juga ada kemasan Pak, isu kemasan kan juga muncul. Nah kita dorong bagaimana industri menggunakan bahan baku bahan kemasannya yang ramah lingkungan, kemudian juga bagaimana bisa didaur ulang nantinya kemasan tersebut. Kemudian di aspek gas rumah kaca juga kita hitung Pak seperti itu. Nah itu beberapa yang di aspek manajemen, nah nanti di aspek teknis, kemudian nanti ada manajemen ya Pak. Nah dua persyaratan ini tidak ada yang tidak penting Pak, semuanya penting ya. Kalau kita melihat yang persyaratan manajemen ada CSR Pak. Nah CSR ini kalau kita melihat gampang lah ya mungkin ya teman-teman di industri ini apa sih gampang gitu ya. Nah ternyata tidak semudah itu Pak. Kami dorong adalah CSR yang berkelanjutan. Artinya ada yang ternyata dari persyaratan teknisnya dia udah bagus, energi dan lain bahan baku dan lain sebagainya bagus, ternyata dia belum melakukan CSR yang berkelanjutan seperti itu Pak, sehingga dia belum bisa memenuhi. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa industri besar akan lolos saja dengan di dalam persyaratan sertifikasi. Nah untuk dengan proper Pak ya, jadi saya sih mungkin melihatnya kalau diintegrasikan silahkan saja Pak ya. Namun ini mungkin kita melihat Pak dari beberapa persyaratan yang ada ya Pak ya. Tentu ini mungkin saya kira juga mirip, tapi di kami ada perbatasan Pak per sektor. Jadi kalau kita misalkan di industri semen itu ada batasannya sendiri Pak untuk bahan bakunya dan kemudian sampai ke persyaratan manajemennya. Nanti kita bangun lagi misalkan industri di sini ada pupuk ya, itu kita akan juga melihat batasannya. Jadi mungkin ini spesifikasinya beda Pak dengan yang proper ya. Jadi kita punya masing-masing subsektor ya atau komoditi atau kami menyusunnya berdasarkan KBLI Pak. KBLI digit 5 itu kan sangat rigid Pak. Nah nanti masing-masing itu punya batasan tersendiri. Karena tidak mungkin dan itu di dalamnya juga kami mengatur bagaimana teknologi itu Pak. Teknologi yang dimiliki oleh katakanlah di industri semen. Ada teknologi yang mungkin di bawah tahun 2000 10 atau ada yang di atas 2010 kita nggak bisa menyamakan karena nanti implementasinya tetap akan fail seperti itu Pak kalau kita samakan. Jadi itu mungkin nanti Bapak bisa cek juga bagaimana kalau diklasifikasikan standar industri hijau bisa di-download Pak, publish ya di JDEH Kemenperin Go ID yang jumlahnya saat ini 35. Nah, ke depan saat ini sedang terus disusun. Dan nanti harapannya sebenarnya bisa seperti yang ditargetkan Mbak Penas Bu. Tapi mungkin nanti karena dalam penyusunannya itu kita tadi rigid sekali ya untuk diaturnya. Kadang juga dalam 1 tahun Pak belum tentu selesai karena itu menyangkut berbagai kepentingan mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Ada tambahan Bu? Sudah? Sudah ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin yang di Zoom bisa diberitahu kira-kira kepada siapa pertanyaannya diberikan ya. Jadi mungkin Bapak Arjuna, Bapak Rahman, dan Bapak Andika silahkan memberitahu kepada kami kira-kira pertanyaannya untuk siapa seperti itu. Mungkin saya mau bertanya dulu sambil menunggu yang dari Zoom ya. Saya mau bertanya kepada Stephanie. Sebenarnya kan dari hasil analisa ini ya,
LBNL dan IESR, we require to shift our technology to be like to use the low carbon technologies like EF, like electric arc furnace, and then like the other, like there are a lot of technologies, yeah. But like in Indonesia, especially in iron and steel sector, we still have like quite a lot of BOF instead. And then yeah, you just transition to BF like just lately. So in your experience, or maybe from other countries' experience, what exactly like we have to do with the stranded asset if we require to like phase out the BOF? Thank you. Yeah, so that's a big question, right? Because yeah, those have a long life, and so well, there are options to do phase out plans for those, or technologies that are becoming outdated and that are very carbon intensive, and the idea is also to think about repurposing of the sites and the technologies. But yeah, so very much developing phase out plans. It's a tricky part, yeah. So because like usually equipment is very high cost, and then like companies usually doesn't want to like just shift in a very short time because they have to like ensure the ROI is met and extra. So yeah, well, we're looking. So just one comment also, but Indonesia is growing rapidly. We saw that iron and steel, the demand is going to continue to increase. So also as importantly is the new investment that is coming, is making sure that the new plants have lower carbon standard. Thank you so much for the answer. And then like mungkin tadi dari Ibu Bekti juga sudah memberitahu kalau umpamanya yang di Kemenperin ada salah satu yang sedang diusahakan adalah MOU dengan CCUS tadi ya Bu, itu di iron steel ya Bu ya? Oh, oke, baik. Oke, sekarang yang di Zoom sudah ada ini ya, keterangan lebih lanjut kira-kira dari Bapak Arjuna. Ada pertanyaan ke Stephanie again about the integrative design system optimization and utilization of renewable energy from your presentation slides. So maybe if you can explain more about that. Mungkin rekan-rekan bisa menampilkan kembali slide-nya untuk dilihat oleh Stephanie. So I think, right, the question is about how to better integrate renewable energy, right? Yeah, and I think the first step here is really to allow an enabling environment for renewable energy. So allowing industries to either have larger size captive plants, renewable energy, or allowing them to have a purchasing power agreement with independent producer who are producing renewable energy. So there is, as a first step, just in terms of the regulation, making sure that these are options that are possible. And also, obviously, the other important, especially if it's independent power producers, making sure that they can access the infrastructure, transmission and distribution. Okay, thank you for the answer. Okay, there is another question from people in the room. Please. Ibu dulu ya Pak ya, nanti kita akan Thank you. I'm Elvira from Ceria Mining, nickel mining. Interestingly, on the presentation from 3 presentation this morning about the project, there are 5 pillars on methodology that you are using for decarbonization process. The one item that interesting my interest is the CCUS, the CCS or CCUS in cement industry. So I just, can you elaborate more how this process going to be? Is it going to be using
the abandoned wells in the oil and gas industry, or how do you capture this carbon? What is the methodology? Whether the infrastructure is available out there? Because the CCUS itself is still questioning, because the infrastructure is not well available around the world. So could you please elaborate that one question? Another one is about the roadmap of the green industry, whatever, between the Ministry of Industry and the Ministry of Environment. How do you coordinate each other? Because I believe the Ministry of Environment is also developing such roadmap and target and stuff. I believe the focal point is in the Ministry of Environment itself. And just no, because the industry, sometimes we get confused who's to follow is. So Ibu Bekti, maybe you can elaborate more on that. Because next to me is the Ministry of Environment representative here, right? Thank you so much. Thank you for the question. So please, Stephanie, to answer the first one about the CCUS. Yeah, okay, so I'm not an expert on CCS and CCUS, but so I'm just gonna tell you from the policy side. So yes, so this is a new technology, especially for the industry sectors. And so what's important is, so once you capture the CO2 emission, is to know either if you're gonna be storing it, if you're gonna, the transportation of the CO2, and to the, yes, so generally it goes to older oil field. It can be used, like for oil enhanced recovery, right? It can help, this has been used like that in the US. And then there is this opportunity of potentially having other type of usage of that CO2. So, and then because it's kind of a new technology, there is all this regulation that should come and should be considered for allowing this new technology. So in terms of the policy, I think maybe one, I don't know if it's already done, but one of the next steps is to develop a strategy for CO2 carbon capture and storage and utilization, and what are the options in Indonesia, and what are the type of regulation that needs to accompany the development of this new technology. And then also, like in the US, we have some type of tax incentives, so considering those also to help grow that technologies. Thank you so much. For the second question about the collaboration, this is like a, what is it? Hard question too, because we understand that collaboration is needed, but it is a hard topic to answer. Ms. Bekti, for your help on this one. Ini kolaborasi antara ya. Jadi kami sama-sama kementerian, tidak ada saling tentu kita berkolaborasi ya. Dalam hal misalkan terkait dengan target NDC pun secara nasional kan memang ditetapkan oleh focal point-nya ya. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga bagaimana nanti secara sektor yang sudah dibagi itu diatur gitu ya. Target-targetnya, dan kemudian juga tentu ini kita kembali setelah nanti kita capaian melalui pencapaian target dengan emisinya, kita juga tentu melapor kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk nanti dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan sebagai focal point ke UNFCCC. Jadi ini terkait dengan kolaborasinya tentu kita sama ya. Selalu berkoordinasi, dan kemarin juga dengan adanya pembentukan rumah kolaborasi ya, mungkin ya Bu Diah ya, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sana juga kita KLHK membentuk suatu stand gitu ya, untuk bersama-sama bagaimana
masyarakat ini butuh suatu informasi seperti itu. Nah, kita juga di situ disiapkan ya suatu tempat untuk dari Kementerian Perindustrian ataupun yang lainnya untuk bisa melayani. Intinya mungkin melayani masyarakat untuk bisa mengetahui sejauh mana hal-hal terkait mungkin dari sektor industri. Kami lebih kepada mungkin IPU ya di industrial industrial process and product use seperti itu, ataupun juga nanti ada dari penggunaan energi maupun di limbah seperti itu. Jadi tentu kita berkolaborasi ya, tapi memang masing-masing punya ini dalam pelaporannya. Industri kan tentu melaporkan ke dalam kita punya pelaporan, kemudian nanti setelah diolah dan lain sebagainya kita juga akan laporkan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, laporkan ke sana, ke internasional seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bakti. Jadi memang perkara streamlining ini memang butuh dikaji lagi ya seperti itu ya Bu ya. Sepertinya seperti itu nih dari kebutuhan pelaku industri sendiri. Jadi mungkin kita akan coba gali kulik-kulik lebih lanjut nanti kalau mamanya kita ada sesi-sesi diskusi lainnya ya Bu ya. Baik, kita kembali untuk di yang sesi Zoom dulu dari via Zoom dulu oleh Andika Akbar yang sudah raise hand dari tadi. Pak Andika Akbar silahkan untuk bertanya ke Bapak Aksin ya. Ya, terima kasih Mbak Lutisa. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Aksin. Sebelumnya saya Andika dari Rocky Mountain Institute. Mungkin pertanyaan saya Pak mengenai green hydrogen. Jadi aplikasi green hydrogen terutama di aplikasi industri Pak ya. Jadi kan kita tahu mungkin potensi renewable energy di Indonesia kan mungkin scattered Pak ya. Dan terutama potensinya itu tidak berada di pusat-pusat industri seperti Pulau Jawa. Sedangkan potensi dari renewable energy itu mostly terdapat di daerah timur, kecuali Sulawesi Pak ya. Tentu juga ada masalah terhadap transportasi hidrogen. Misalkan kalau dari pipeline natural gas kita harus modify itu untuk tidak jadi brittle dan berbagai macam transportasi lainnya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya lebih ke perspektif Bapak terhadap green hydrogen, terutama di aplikasi industri Pak. Apakah cukup visible di aplikasi Indonesia atau tidak Pak? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Andika, silakan untuk Pak Aksin menjawab. Ya, terima kasih banyak Pak Andika. Jadi ini adalah salah satu tantangan yang selama ini kita coba petakan ya, bahwa bagaimana, contoh aja bagaimana kita storage energi. Kita bandingin saja yang paling hype sekarang ya, bagaimana hidrogen dengan baterai. Nah, kalau dari sumber renewable energy, kemudian energinya disimpan di baterai, itu kita bisa save sampai 95% energi, Pak. Kalau kita menyimpan langsung dengan baterai, kemudian baterai nanti digunakan di aplikasi yang lain. Kita bicara sekarang dengan hidrogen. Dengan resource yang sama, kita punya renewable energy yang sama, kemudian kita masukkan ke dalam hydrogen storage. Itu dari hasil kajian yang kita lakukan, itu hanya bisa mencapai kisaran 83%, Pak. Jadi kita bandingin ya, ada 100 energi, kalau dengan baterai kita bisa dapat 95, tapi kalau dengan hydrogen di storage, itu kita baru bisa mendapatkan 83. Nah, ini akan jauh lebih menurun kalau kita ibaratkan tadi, seumpamanya rantai pasok dari timur ke Pulau Jawa itu sangat mudah, sangat istilahnya tidak ada hambatan. 83% ini berapa sih efisiensi ketika storage hydrogen ini dipakai lagi untuk menggerakkan sesuatu aplikasi lah. Nah, itu ternyata kita bisa dapatin hanya antara 40-60%. Berapa nilai ini kita imagine ya, 83% dikalikan 40% itu kita hanya mendapatkan sekitar 35%. Dari 100 energi kita hanya bisa dapatkan outputnya itu 35%. Jadi so far recent teknologi sekarang itu masih perlu untuk dilakukan improvement, maupun menemukan celah-celah baru sehingga losses ini bisa dikurangi. So far kita tidak usah mengatakan bisa menyamai baterai lah, kita mengatakan half of it ya. Jadi separuh dari apa yang di kapasitas baterai, 50% aja dari 100 tadi kita bisa gunakan hidrogen itu
I think it's really good, pretty good untuk itu, Pak. Tapi ya itu kalau Bapak bicara dengan constraint yang ada di Indonesia, maka kita harus menambahkan tadi bagaimana sumber energinya di timur, kemudian dibawa ke barat, berapa lossesnya, kemudian belum lagi nanti teknologi readiness. Jadi kalau di Jawa kita bisa mengatakan, oh kan itu mudah, tapi belum tentu teknologi yang mudah itu ketika dibawa ke remote area akan lebih mudah, begitu kan ya? Baik, terima Nah, kasih Pak Hasin. ya. Oh, ada tambahan lagi Pak? Ya mungkin follow up aja Mbak. Oke, silakan. Ini siapa Boleh yang tadi atau bicara? Halo? halo? Oh, dari Pak Andika ya? Pak Andika. Ya follow up aja Mbak, boleh? Mungkin nanti mungkin bisa berhubungan langsung dengan Bapak Hasin ya, karena mengingat waktu nih di sini ada yang ingin bertanya lagi terakhir dulu yang di ruangan, silakan Bapak. Ini mohon maaf tidak semua bisa ditampung pada siang hari ini ya, sudah masuk siang. Silahkan Bapak. Terima kasih, nama saya Muhammad Johan Safri, saya dari Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia. Terima kasih, hari ini kami mendapatkan banyak sekali insight ya tentang bagaimana kita menuju ke Decarbonization Roadmap. Saya tidak bertanya atau mungkin ini sekedar informasi saja ke semuanya, mungkin nanti silahkan siapa yang menanggapi. Jadi kami di dalam industri pupuk tadi kami melihat bahwa ada beberapa key mitigation. Antara lain ada material efisiensi, energi efisiensi, phase out coal, dan yang paling besar berpengaruh adalah elektrik ammonia. Nah, saya ingin berdiskusi tentang ini. Jadi dari sisi aspek teknologi saat ini memang sudah ada beberapa pilot plan yang sedang berjalan. Tapi untuk skala besar itu belum ada. Teknologi ini belum tersedia, belum proven untuk yang skala besar. Kemudian yang kedua, di dalam penggunaan teknologi elektrolisis air dalam hal ini untuk menjadi amonia, kami membutuhkan listrik yang sangat besar. Dan itu akan menjadi green jika memang listriknya berasal dari energi baru dan terbarukan. Oke. Nah, tanpa itu semua ini tentu saja akan sulit gitu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi cost. Teknologi ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Aksin tadi, betul bahwa dari sisi capital requirement ini memang jauh dibanding dengan konvensional teknologi. Ya, dan ini tentu saja nanti akan berdampak kepada production cost, membahas tentang bagaimana respon market terhadap green product yang memiliki harga premium. Ini ternyata belum terlalu menggembirakan karena ada beberapa yang masih belum mau menggunakan dengan harga-harga premium. Nah, mungkin yang ingin saya diskusikan di sini bagaimana kira-kira ya strategi untuk bisa lolos dari permasalahan-permasalahan ini. Kami sebenarnya dari industri pupuk sangat berkeinginan untuk masuk ke program ini. Tetapi di satu sisi teknologi dan kemudian supporting itu di luar kami tentu saja. Nah, ini yang kami butuhkan saran kira-kira apa ya sih yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi Pak Yuda ya, dari PLN ya, Pak Yudas mengenai listrik EBT. Kami senang mendengar bahwa PLN nanti akan masuk ke sana, khususnya dengan volume listrik yang besar. Tapi tadi saya tertarik dengan statement bahwa ya tarifnya berbeda dengan normal gitu ya Pak Yudas. Saya sih berharap tarif berbeda itu tidak lebih mahal dari yang normal. Tapi kalau lebih besar dari yang normal, ini satu poin lagi yang barangkali menjadi satu handicap yang nanti buat industri pupuk harus mencoba selesaikan. Mungkin Pak Yudas bisa infokan ke kami kira-kira di mana sebenarnya proyek-proyek untuk listrik baru terbarukan yang dalam waktu dekat.
Kemudian kira-kira bagaimana tarifnya? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ada 3 ya Pak berarti ya, kurang lebih ya. Ada tentang yang elektrolitik amonia yang membutuhkan listrik sangat tinggi ya Pak ya, kira-kira dibutuhkan butuh dukungan dari PLN dan KSDM untuk memberikan energi yang lebih bersih seperti itu. Dan yang mungkin searah dengan itu proyek-proyek EBT yang terdekat dari PT PLN seperti apa? Mungkin dari bisa Bapak Yudas membantu menjawab kedua pertanyaan itu, silakan. Baik, terima kasih izin menjawab sedikit tadi terkait dengan layanan khusus gitu ya, layanan khusus yang menggunakan energi green gitu ya. Memang betul Pak, saat ini memang sudah ada layanan khusus tersebut, tapi memang saat ini masih menggunakan ada perbedaan tarif gitu ya. Tadi kita coba tabung dulu gitu Pak ya, karena kan ini istilahnya nanti kebijakan dari manajemen, apakah nanti disamakan tarifnya dengan tarif yang reguler gitu ya, harapannya kan seperti itu gitu ya. Dan karena kan di satu sisi kita juga sedang melakukan transisi energi gitu ya, harapannya listrik yang kita bangkitkan ini memang saat ini sebagian besar masih berasal dari fosil atau katakanlah coal gitu, bisa lebih dari 50%. Nah harapannya ke depan memang dengan transisi energi ini kita coba mulai beralih dari energi fosil gitu ya, kita mulai beralih ke energi yang lebih hijau. Misalnya kalau di PLN sendiri kita ada program early retirement gitu ya, early retirement, kemudian ada juga kita sudah tidak ada kontrak baru lagi yang akan menggunakan bahan bakar fosil, misalnya coal itu sudah tidak ada lagi. Kemudian beberapa proyek-proyek kita yang PLTU itu kita coba substitusi gitu ya, substitusi sebagian bahan bakarnya menggunakan energi green gitu ya, misalnya menggunakan biomass atau bisa juga menggunakan RDF gitu ya. Kita memanfaatkan sampah kota dengan berkolaborasi dengan Pemda atau pemerintah kota setempat. Kemudian kaitannya dengan proyek-proyek yang dalam waktu dekat akan segera terrealisasi gitu. Sebelumnya kan secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang akan dieksekusi PLN itu sudah tertuang di dalam RUPTL gitu ya, 2021-2030 yaitu kurang lebih selama durasi 10 tahun. Nah di situ sebetulnya sudah ada timeline gitu ya, timeline COD-nya kapan. Jadi harapannya dengan adanya timeline tersebut yang sudah tertuang dalam RUPTL ini bisa kita eksekusi sesuai dengan rencana di awal. Meskipun dalam pelaksanaannya memang ada banyak sekali hambatan gitu, tantangan dan juga peluang sebetulnya. Misalnya di satu sisi sudah diinformasikan misalnya kita mempunyai potensi EBT yang cukup besar, bahkan sampai puluhan atau bahkan ratusan gigawatt. Tapi mengapa saat ini hanya sebagian kecil saja yang baru dimanfaatkan? Itu mungkin perlu kita dalami bersama dan tentunya butuh support juga dari rekan-rekan stakeholder maupun nanti kaitannya dengan regulasi. Karena terkadang antara potensi kemudian kemungkinan untuk kita eksekusi ini agak tidak sejalan gitu ya. Di satu sisi mungkin ada demand tapi tidak ada potensi. Kemudian di lokasi tertentu ada potensi tapi tidak ada demand gitu ya. Kemudian perlu juga mungkin regulasi-regulasi terkait khususnya nanti yang kaitannya dengan pengembangan pembangkit EBT ini supaya bisa jalan gitu ya. Jangan sampai di satu sisi kita pengennya cepat mengeksekusi pembangkit EBT ini, tapi di satu sisi mungkin regulasinya masih belum mendukung. Atau mungkin bisa juga nanti support dari kementerian terkait gitu ya, misalnya terkait insentif atau misalnya nanti ada mungkin pajak terkait pengembangan EBT, mungkin bisa kita saling kolaborasikan supaya target kita bersama ini bisa segera kita laksanakan. Mungkin sekilas itu, terima kasih.
Terima kasih Pak Yudas. Terakhir, tanggapan terakhir mengenai pertanyaan mengenai tingginya peningkatan cost karena kita mencoba untuk dekarbonisasi industri seperti itu. Nah, kira-kira karena Indonesia memang masih sebagai demand tuh masih belum memiliki awareness yang tinggi terhadap dekarbonisasi ini, jadi tidak banyak nih yang ingin mengadopsi produk-produk yang green seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengenai hal ini? Please, Stephanie. So I think what's important to understand first is that it's inevitable, right? We will have to decarbonize. So it's true that there is a higher cost to do that. And demand is not always there. So I think there is also an opportunity to better label the products that are greener and low carbon. We talked about green procurement. Either at the government level, but also at the company level. And I think what we're going to be seeing, I mean, it's a global trend, right? And what we're going to see is that more and more the companies that are using some of the products are going to ask, through their supply chain, to have products that are lower, carbon. And so I think that's where also those EPD, the Environmental Product Declaration, is important, and it's some type of standardization that value in some, the products that are greener. There are, like in Europe now, there is the carbon border adjustment tariff, right? They are, and then there is also, probably at some point in Indonesia, I believe there will be some either carbon tax or carbon trade, cap and trade, right? So yes, but I agree, like it's how do we better value those products that are greener, and it has to come from the government, but also from the private sector. Okay, thank you for your answer. Karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, mohon maaf tadi yang di online belum bisa dijawab semuanya, dan juga tadi ada yang juga sudah tunjuk tangan. Mohon maaf apabila tidak bisa menanyakan pertanyaannya, tapi mungkin bisa nanti silahkan kirimkan pertanyaannya, nanti kita akan coba kirimkan ke masing-masing panelis untuk membantu menjawabnya. Terima kasih, sekian yang dari moderator hari ini. Ya, terima kasih, dan saya kembalikan ke Bapak Falah. Baik, mohon tetap berada di atas panggung. Kita akan berfoto bersama dulu untuk para moderator dan panelis. Dipersilahkan untuk berfoto bersama. Kepada para panelis dan moderator, dipersilakan turun dari panggung.
Terima kasih kepada para panelis dan juga moderator atas diskusi yang menginspirasi ini. Selanjutnya mari kita simak closing remarks yang akan disampaikan oleh Energy Environmental Policy Senior Scientist Engineer LBNL, Ibu Dr. Nanzo. Yang terhormat Ibu Dr. Nanzo, kami persilahkan. Okay, can you hear me okay? Okay, center? Okay, okay. So first of all, I'm very sorry I came in a little bit late because I had to attend the meeting at the ESDM, and I missed some probably very interesting, informative discussion, but I will hear from my colleague Stefan and our IESR colleagues later. And so first of all, I really want to express my gratitude to all of you, our prestigious experts, and everybody to share your invaluable insights and then challenges in decarbonizing industry sector. And then also would like to thank our collaborator and IESR for organizing this workshop and putting in tremendous effort to make this happen and make it successful. So as we all know, industry is very important in terms of fighting for climate change and then also the emission reductions. And it's very difficult. And as we're making a lot of progress in many of the other areas, such as the solar PV panels, wind turbine, EV, batteries, in all of the areas, we have made a tremendous progress in terms bring down the costs and also scale up the deployment. On the other hand, for industry sector, as we all know, it is very challenging. And because it lacks a lot of technology options, there's no silver bullet, and there's lack of policy, regulation, financial instruments, and to make all these decarbonization happen. So, but at the same time, I also want to remind everybody, number one, you're not alone. And this is not the first time. There are other countries, for example, in Europe, in Netherlands, UK, in Finland, and they all have gone through the process and improving the efficiency industry, decarbonizing, and all the different sectors achieving carbon neutrality. Although the scale is very different. I understand that the scale in Indonesia is much larger. And we also have experience working with China, which is even larger. And they have also shown significant progress in the last 20 years toward the decarbonization. So a lot of those experiences we have accumulated in the past and could be helpful. And because some of these, and they've done that maybe 15 years ago, 10 years ago, they're a little bit ahead of us. But at the same time, with the new technologies coming in line, the renewables, hydrogen, CCS, we can leapfrog. Although I do recognize we need the policies and financial instruments, and then also all these different government support and to make that happen. And so I think our colleagues discuss about the possible and policy suggestions. So I think this is just the beginning of this engagement, and I hope we can continue the dialogue and engagement with all of you and with our IESR colleagues, and then together maybe I think we can figure out a way going forward and for all the industries. And then I also want to mention we also work with the government of Indonesia. For example, we will be exploring with the government and about some of these upgrade, retrofit, and options. Could that be part of JETP? And maybe down the road, and it's not right now, as the renewable energy is still center of the focus, but understand very soon, and then we'll be turning attention to these hard to abate sectors, because we made the commitment already, all the countries, your government, our governments, and we don't have a choice, right? And then we have to achieve carbon neutrality. To make it happen, it's not just your alone, and we need these government
subsidies, tax credits, and the standards, codes, and the financing revolving funds, and other types of investment, all of those. And so, yeah, with that, and I will just conclude by thanking all of you again and for participating in this workshop and sharing your insight, and hopefully we'll have a path forward and for the real decarbonization efforts. And thank you very much. Okay. Selanjutnya, mari kita simak closing remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dion Arinaldo, Manager Energy Transformation IESR. Yang terhormat, Bapak Arinaldo, kami persilahkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Kita sudah melalui proses workshop diskusi yang saya rasa bisa dibilang sedikit gantung sayangnya, tapi harapannya memang ini sebagai awal permulaan ya. Kita bisa dibilang ini baru awal perjalanan mungkin untuk memulai kolaborasi mungkin yang tadi saya catat ya, salah satu penting kolaborasi. Kenapa? Karena masalah industri ini sangat kompleks, ada banyak aktor di dalamnya. Dan tadi di policy roadmap itu sendiri juga menyangkut sangat banyak kementerian ya. Mungkin tidak hanya kementerian teknis, tapi juga bahkan kementerian yang sedikit jauh mungkin. Misalnya kaitannya dengan menciptakan permintaan untuk produk yang hijau itu sendiri. Ini kan elemen penting tadi ya yang sempat muncul di diskusi sebagai salah satu enablers untuk industrial decarbonization. Jadi kalau kita memperhitungkan hal tersebut, maka ya mungkin semua kementerian di Indonesia mungkin harus play their part ya, harus ikut kontribusi untuk menciptakan ekosistem dekarbonisasi untuk industri itu sendiri. Tapi pada akhirnya kita semua boleh saya bilang sepakat ya bahwa dekarbonisasi industri itu keniscayaan sesuatu yang harus kita lakukan agar industrinya tetap relevan gitu ya. Ini perlu dilakukan dari saat ini juga, mengingat kompleksitas dan juga pekerjaan rumah kurang lebih tadi dari policy roadmap-nya 5 tahun ke depan itu sudah listnya aja sudah banyak gitu. Ini bagaimana kita menelusurinya dan coba memulai mengadaptasinya dalam konteks Indonesia itu sendiri. Jadi saya rasa again ini yang lebih dalam ke depannya untuk masing-masing subsektor industri juga bahkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang cukup antusias hadir bersama kita baik daring dan luring. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat untuk kembali mendiskusikan strategi dan juga kalau bisa mulai mengimplementasikan tentu aksi-aksi yang relevan ya untuk melakukan dekarbonisasi industri dan juga meningkatkan kompetitif dari industri Indonesia. Terima kasih saya ucapkan wakili IESR dan juga LBNL. Sampai jumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas sambutannya untuk Ibu Dr. Nanzo dan juga Bapak Deon. Tak terasa kini kita telah masuk di penghujung acara Workshop Large Industry Roadmap and Policy Recommendation. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian serta partisipasi Anda. Mohon maaf apabila terjadi ketidaknyamanan atau kesalahan selama acara berlangsung. Untuk para peserta yang hadir di sini, bisa menikmati hidangan makan siang yang ada di bagian foyer ballroom ini, dan bagi yang beragama Islam, mushola ada di lantai ini. Saya Muhammad Maghribul Falah, pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.